اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه كما وسلم. صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم آمين. وبارك على محمد وعلى آل محمد آمين. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم آمين. في العالمين إنك حميد مجيد. آمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري آمين. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله أيوة تعالى السلام وبركاته. جماعة أما فلان سلام يكا فولي. نمو. الحمد لله رب العالمين. أنت غير سلام ولا كونو. نمو. Ngo insha Allah ni seri makebi no ye samedi ye ka ben tobu kalo no ye me kalo tle mois ani sabai Namo. 2020 ngo ni seri makebi Namo. insha Allah mena ya video laban ke Wallahi. ka silamo fo sungalo ta video laban na meno ke ka silamo fo ka silamo barkala Namo. ala fo ni ko fe salatu chaman ke ni ko fe ala kra yesu Marahaba. Namo. ngo meni seri bola bi nanga seri ke bi Namo. insha Allah amena foli ke anti nga yirango tenelon wala ngo foli bena ke Marahaba. alhamdulillah ala dinana aku clan fly wala aflan aklana fly chogodi Namo. parce que un façon no ye Côte d'Ivoire bon ani Mali ani Burkina Tamiria la koko lugu pièce la bi Bi, ouais. voilà bi samedi kabel le 23 mai 2020 Wa. voilà donc oluta sungalo kila tile mois ani konondo Namo. alhamdulillah anu be paria Namo. no ye français ani Europe jamana chama Namo. olu sima seribi olu ya seribi na ke sini dimanche la Namo. o bena be me kalo tile mois ani nani Marahaba. voilà 2020 o be be sungalo tile bi sabama Namo. donc anu ta tile bi saba be dafa bi voilà minu serla bi Namo. olu ta tile mois ani konondo voilà anya sungalo di anya silamaya kalo Namo. abu fulani ɲɔgɔn cɛ ni mugan ni kɔnɔntɔn tɛ Bisabalo. voilà bisaba ni kelen t'anw ka silamaya Abadan. kalow la Namo. mugan ni sengi yɛrɛ fana t'a la Namo. an bɛ ala fo k'ala barika la Namo. masa min ka bi d'a ma n'u kɔni bɛ sun na Marahaba. mais mɔgɔ minnu ka seri kɛ bi Namo. an bɛ foli dɔw ma ka dugawu fana kɛ Namo. hali bi ka seri kɛ anw ma hɛrɛ ye o kɛbaga Allah. Amina ya masa min Allah. ka bi d'a ma hɛrɛ la an b'ale masa kelen dali Namo. san caman bɛ ala bolo k'a d'a ma hɛrɛ la ala m'o kɛ. Amina ya ayiwa Allah. baliman silamɛw an bɛna sujet min aborder bi Marahaba. sujet balo Hoa. Kabako. ko belebele yɛrɛ lo Hein? ouais Hoa. parce que ala kɛra n'o ye an bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔba Marahaba. ala ka mɔgɔ min dilan k'a bila ka na kɛ nisɔndiya ye ani k'a kɛ hinɛ ye Namo. k'a di adamadenw ma Namo. o ta furumuso Namo. an bɛ n'o ka kisa dɔ le langali bi Marahaba. a furumuso tun ka sa voilà mais a sala ka min yɛrɛ to nin na Namo. lɔnnibagaw y'a jate o bɛnna muso 9 ma Namo. voilà mais ala kɛra yɛrɛ sallallahu alaihi Alayhi wa sallama. a ka muso min furu lɔnnibagaw k'a jate minɛ a tagala bɛn muso 11 de ma Olo. o muso 11 Namo. a muso fɔlɔ Na. a ma sɔn ka muso wɛrɛ furu k'a la muso min kan Hoa. a kelen pe Namo. voilà o le kɛla Khadijatu ye Hein? Khadijatu jalala kɛra ye dɛ Khadijatul Kubra. Khadijatul Kubra Hoa. Tahiratu Mutahiratu. Khadijatul Kubra. Tahiratu. Mutahiratu. Khadijatul Kubra Tahiratu. Mutahiratu. Khadijatul Kubra. Tahiratu. Mutahiratu. aluma Khadijatu ye wa Tahiratu. Mutahiratu. ale yɛrɛ ka sanu a y'a saniya bɛ mɔgɔ dɔ wɛrɛ u saniya Ya Tahiratu. Mutahiratu. Khadijatul Kubra Tahiratu. Mutahiratu. Khadijatu jala ala ye Ye Tahiratu. Mutahiratu. a jala Muhammadu lamini Ye Tahiratu. Mutahiratu. Khadijatul Kubra. Tahiratu. Mutahiratu. ale le ka ala kɛra den biɛ lajɛ nin wolo Wolo. Tahiratu. Mutahiratu. nka mɛ Abdulayi bamuso le ma Lema. Tahiratu. Mutahiratu. ala kɛra yɛrɛ k'a
dencɛ dɔ tɔgɔ la a fa cɛra Tahiratu mutahiratu a ko tɔgɔ la Abudulayi Ye tahiratu mutahiratu o ba ye Khadijatu le ye Ye tahiratu mutahiratu lamɛ Zainabu b'ale Ma tahiratu mutahiratu lamɛ Fatumata b'ale Ma tahiratu mutahiratu n'ole kan bɛ Kasimu b'ale Ma tahiratu mutahiratu wala muso yɛrɛ yɛrɛ lo mutahiratu e ma ye adamadenya Ho. ɲa ani y'a ci a bɛɛ bɛ muso de la Ngaramɔgɔ ɲɛfɔ o de kosɔn Ala ko dati naani bɛ yen k'an kana tulon k'o dati naani na dati naani wa salamun alayhi yawma ulida bayin wa yawma yamutu wa yawma yub'asu hayyan o ma kɛ saba ye a kɛla saba voilà adamaden bɛ wololon min na namo o dati man kan ka bɔ i kɔnɔ i wololon date de naissance date de naissance ala an y'a turabu cilaw ni an y'a lololonbagaw n'o y'a gwasi dɔrɔn bɛ kɛ fɛn min a bɛ lɔ e ka y'a lɔ ni ma ja ala ye a ma ja ala kira ye sallallahu alaihi wa sallam parce que n'i ma attention kɛ voilà bon a tigiw bɛ se ka kojugu k'i la i wolola ka bɛn lolo min ma n'o y'a gwasi i bɛna kɛ fagaman de ye wa i bɛ kɛ lɔnnibaga de ye wa i bɛ kɛ waritigi de ye o bɛ fɔ et puis a bɛ kɛ fana kabako belebele adamaden y'a date de naissance tulonkɛ ko t'o ye bayin duwawu dɔ bɛ ka k'i y'o lon o de la ala kɛra k'o la sa ni den wolola n'a sela tele 7 ma ko a ye ɲɔgɔn labɛn ka silamɛw labɛn a ye duwawu kɛ den ye Allahu akibar mais duwawu bɛ kɛ den ye a bɛ saga faga saga ni cɛden don saga 2 cɛden ni cɛden don mais ni musoden don o ta ye saga 1 Allahu akbar voilà ni den wolola n'i bɛ fɛ a ye sabati k'a kɛ mɔgɔ bɛrɛbɛrɛ ye mɔgɔ bɛ se k'o bolo si a ma ko mɔgɔ ma ye mɔgɔ ye i b'i jija n'a y'a sɔrɔ cɛden don i bɛ saga 2 faga k'a di k'a ka saraka ye ala kɛra ka saraka min fɔ o de b'o ye kabako saga 2 ni cɛden don mais ni musoden don saga 1 saraka ma ban dɛ i b'i jija fana a kunsigi min bɛ li ka bɛn tele 7 lon ma i b'o kunsigi nin i b'a ta ka taga n'a ye sani baaralaw fɛ an k'olu ma ko sakiw n'i tagala n'a ye olu fɛ olu b'a suma i bɛ taga ye a kunsigi nin bɛ se ka bɛn garamu 1 ma a bɛ se ka bɛn garamu 2 ma a bɛ se ka bɛn garamu 3 ma den dɔw bɛ olu kunsi tunin bɛ dɔw ta bɛ se ka kɛ garamu 3 dɔw ta bɛ kɛ garamu 2 dɔw ta bɛ kɛ garamu 1 o sani garamu 1 i b'o san k'a di silama dɔ ma walima i b'a di alimami dɔ ma walima lɔnnibaga dɔ ele yɛrɛ dusukun lala min na i yɛrɛ dusukun lala min na k'a fɔ ko nin ye mɔgɔ bɛrɛbɛrɛ ye k'a fɔ ko nin ye alimami bɛrɛbɛrɛ ye i b'a di o ma a tɛ di bɛɛ ma kabako i b'a fɔ k'a ye duwawu kɛ den ye alimami bɛrɛbɛrɛ alimami bɛrɛbɛrɛ voilà donc balima silamɛw n'i y'o kɛ voilà donc saraka wɛrɛw bɛ yen an y'a dɔnnibagaw k'o sarakaw fɔ o n'ala kɛra ta tɛ kelen ye sallallahu alaihi wa sallam ala kɛra ka min fɔ o le ye nin ye dɔnnibaga ninnu fana ka min fɔ n'i sera k'o kɛ o ye nafila ye fɔ jagoya tɛ n'i fana ma se k'a kɛ foyi t'a la jagoya tɛ i ni ce ngaramɔgɔ voilà donc balima silamɛw o de bɛ den sabati ala kɛra sallallahu alaihi wa sallam ala tagala ka taga muso min d'a ma n'o kɛla muso fɔlɔ ye o le kɛla Khadijatu ye m'a fɔ i ɲɛna ko dati 4 bɛ yen an kana tolon k'o la dati fɔlɔ i bɛ wololon min dati 2nan i bɛna salon min dati 3nan balima silamɛw ala bɛna an lakunu lon min na ka taga alikiyama lɔyɔrɔ la ala kɛnɛ ɲinɛ o kɔ yawma izi yasduru nasu ashtatan liyuraw a'malahum adamadenw bɛna ɲɔgɔn bɛn kiyama yɔrɔ min na o ye lonba le ye i lakunu lon ka taga kiyama lɔ o ye lonba ye donc dati 4 na ala kɛra yɛrɛ le k'o fixe belebele o le bɛna furu kɛ lon min furukɛlon voilà i kɛla cɛ le o i fa ni baw ani ya kabila olu bɛna muso furu ka di ma lon min na o ye dati ba le
Allahu akbar. Walima i fa ni ba walima i y'a kabila mɔgɔ olu bɛna lon min ɲini k'a d'i ma ko an bɛna ele musoden nin don furu la o lon ye lonba le ye o dɔ bɛ ka kɛ silamɛw ka fɛti ye silamɛw ye ɲɔgɔn lajɛ ka dugawu k'i ye o ka ɲɔgɔn lajɛ i wolola lon min na dugawu kɛla o kɛla tile 7 sela dugawu kɛla o kɛla baliman silamɛw e nana se furu ma dugawu kɛla e bɛna don kalan na lon min na dugawu kɛla yalɔ fɔlɔ la an y'a cɛkɔrɔbaw yɛrɛ sanni k'a to ye don kalan na o tun bɛ fɛnkɛ le sɛbɛn i bolo la nasi sɛbɛn i bolo la i b'a nɛmu o b'a alhamdulilayi sɛbɛn i b'a nɛmu o b'a sɛbɛn tugun i b'a nɛmu o b'a sɛbɛn tugun i b'a nɛmu wala bɛɛ bɛ na wala kabilamɔgɔ yɛrɛ bɛɛ bɛ na o bɛna dugawu kɛ kalanden ala ma sabatila kalan na amina yarabi i b'o kalandon hali n'a tigi ma lɔnni kɛ a bɛ barika sɔrɔ parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen a ma lɔnni kɛ a yɛrɛ tagala kalankɛyɔrɔ la a ma lɔnni sɔrɔ hakili ka bon mais a ka barika sɔrɔ Allahu akbar o kɛla mɔgɔ mɔgɔ la yala fɔla k'o bɛɛ ye bida ye bi ko k'o bɛɛ dabila an fana di k'a dabila an k'a dabila min kɛ résultat min bɔra la a ɲɛ b'a la biɲɛ bɛ kule la biɲɛ de bɛ kule la an y'a denmisɛnnin camanba de kɛla balansɛriw ye balansɛr o kɔrɔ ye di o tɔ dɔwɛrɛ ye ka baga parantiya ala baga chauffeuria ni parantiya kalanden kɔrɔ m'a fɔ n ko baga chauffeuria ye kojugu ye dɛ ni b'i ya baara kɛla a ɲɛma bɛ tɛ mɔgɔw ta k'a bɔ n'o nana se faranyɔrɔ dɔ bɛ yen a jami o b'a fɔ ma man ta yafa o carrefour bɛ yen o carrefour bɛ yen man ta yafa kabako n'o ka baga ta ka bɔ o bien yopogo n'o nana se dɔrɔn o bɛ fara o y'a sɔrɔ sanni k'a to a ye bɔ a bɔ o bien yopogo ko mosquée i donna ni mosquée le i donna ni mosquée le mais n'olu nana se o carrefour nɔ ni mosquée tɔ man jan o t'i ma s'a ma fɔlɔ o b'i fara o bɛ taa ala yopogo de ta o bien o bɛ taa ala bɔbɔli wala mɔgɔ minnu bɛna fɔ bɔn ko n bɛ jigin sa n bɛna kɛ cogo di parce que a bɛ segin la n'an ye ka taga bɔbɔ o di nana diya mɛ olu b'a fɔ bɔn ko man ta yafa o ka carrefour yɛrɛ tɔgɔ la ko man ta yafa Allahu akbar wala tɔɲɔgɔn fɛ tɔɲɔgɔn bolo n'i m'o kɛ foyi k'i ya wari ɲini normal la i ma drogue min i ma dolo min i ma o ya fɛn ɲagami ninnu i m'olu min i k'i ya baara kɛ normal problème t'a la kɛ mais ni mi ya baara kɛ normal drogue ni fɛnw i bɛ kojugu la Allahu akbar voilà donc an y'an jija baliman silamɛw an bɛna wololon min an y'an jija ka dugawu kɛ denw ye marahaba i bamuso comme on appelle i bɛna don kalan na lon min a y'a jija ka dugawu kɛ marahaba i bɛna an ya cɛkɔrɔbaw yɛrɛ tun tɛ denmisɛn don kalan na ten lon bɛɛ dɛ wala lon kɛrɛkɛrɛnin de tun b'o o lon ye lon jumɛn ye araba lon o tun b'an bɛɛ don kalan na Allahu akbar araba wala an ka cɛkɔrɔbaw ɲininka mais mun de kosɔn a ka araba choisi o ko ala ka fɛnw dan lon bɛɛ fɛn bɛɛ n'a ta lon de mais ala ka nɔrɔ dan ka bɛn araba le ma nɔrɔ le diɲɛ lɔnni ye wala o le kosɔn o bɛ denw don kalan na ka bɛn araba lon ma Allahu akbar bon an y'a sujet to o kan an y'a sujet bɛ min kan dati 4 bɛ yen an dɔ bɛ k'an jija k'o dati 4 bɛɛ bonya ala yɛrɛ ko wasalamun alehi yawma ulida o y'a dati fɔlɔ i wololon wa yawma yamutu i bɛna sa lon min na o ye dati 2nan ye wa yawma yub'athu hayya i bɛna wuli lon min na ka taga kiyama lɔrɔ la o ye dati 3nan ye dati 4 na ala kɛra yɛrɛ le k'o décréter o ye denmuso bɛna don furu la lon min na walima furu bɛna kɛ ka di dencɛ ma lon min na o dati ye dati belebeleba le ye Allahu akbar donc an y'an jija o dati dama an y'an hakili t'o la marahaba bon maintenant an bɛ fɛ ka se min ma ala kɛra sallallahu alayhi wa sallam a ka muso fɔlɔ min furu o de ye Khadijatu ye Khadijatu yɛrɛ le ka ala kɛra ɲini furu la ele siginin bɛ o ko fɔ ko cɛw le na bɔ ile la ala yɛrɛ de ta sɛbɛnli kɔnɔ cɛ tɛna na tagama ka woro ta ka nin ɲɔfɛ ala ka min sɛbɛn o le b'o ye i tɛ taga cɛw ɲɔfɛ wuli bɛ taga dɛ wuli bɛ taga dɛ samara don n'o tɛ i bɛ sa muso banaya la o di da man di la samara don dɛ wala téléphone kɛ mɔgɔ man bɛ fɛ yen furu o tɛ kojugu ye o mɔgɔ dɔw k'o kɛ o ka fisa n'ele ye o ye jɔn de ye Khadijatu lo Khadijatu yɛrɛ le k'a ɲini ala kɛra fɛ furu e ni Khadija jɔn de ka fisa ala kɛra ko muso lóru le dafala jan kɔnɔ n'o tɛ fɔti b'a tɔ bɛɛ la a bɛɛ wala
o muso loro Khadija tubala a fɔlɔfɔlɔ ye Mariam ye namo a filanan o ye Asia ye namo comment on appelle Firawuna ta muso Asia o bɛ don alijina Firawuna yɛrɛ bɛ laja anama kɔnɔ tali ho kabako ala ko bɛ faamu a tɛ faamuya dɛ a tɛ faamuya ala ya jɔn belebeleba fila bɛ yen n'o y'a ka kiraya mɔgɔ fila ye olu kiraya mɔgɔ olu bɛ don alijina kɔnɔ mɔgɔ musow bɛ taa jahanama kɔnɔ kabako wa daraba Allahu masalan lilladhina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lutin kanata tahta abdayn min ibadina salihin fa khanatahuma falam yughniya anhuma min Allahi shay'an wa qila dukhula an-nar ma'a dakhilin huwa wallahi kiyama lolo nabila lutu ka muso be do janama kiyama lolo nabila nuhu ka muso be do janama me Firawuna muso be do aljina huwa wa daraba Allahu masalan lil ladina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibn li 'indaka baytan fil janna wa najini min fir'auna wa 'amalihi wa najini min al-qawmi adh-dhalimin ala ko fo akafo voilà o ye Firawuna muso ye donc ala kira ko muso loro min dafala fɔlɔfɔlɔ ye Mariam a filanan o ye comment on appelle Firawuna muso Asia a sabanan o ye Aisha ye naaninan o ye Khadija lorona ye Fatumata ye o muso loro k'olu le dafala n'o tɛ fɔti bɛ muso tɔ bɛɛ la an y'o minɛ o ka ɲi o minɛ o ka ɲi tɔɔrɔ min bɛ lali ka baraji de b'o bɛɛ la malimacɛ e muso bɛ i neni min kɛ a bɛ tɔɔrɔ ni tɔɔrɔ min la i kan baraji de bɛ nin bɛɛ la a bɛ fɔ de ma ko furu marahaba wala i cɛ bɛ tɔɔrɔ min lali i kan balimamuso furu kɔnɔ a bɛ fɔ de ma ko furu baraji de bɛ nin bɛɛ la i cɛ fa bɛ tɔɔrɔ min la i kan i cɛ ba bɛ tɔɔrɔ min la i kan i cɛ yɛrɛ bɛ tɔɔrɔ min la i kan i cɛ yɛrɛ sigiɲɔgɔn bɛ tɔɔrɔ min la i kan i k'o tɔɔrɔ sɔrɔ mun de sababu la furu tɛ wa furu lo voilà donc i b'a ta n'ala ye marahaba donc ala kɛra ka muso min furu muso 11 mais a muso 11 muso 10 ala kɛra k'o furu o bie tun ye musokɔrɔba a bɛɛ musokɔrɔninw a bie tun ye musokɔrɔba c'est-à-dire minnu degila ka furu kɛ ka ban voilà ni n ko musokɔrɔba n tɛ si taabolo ma minnu degila ka furu kɛ ka ban voilà marahaba o musow dɔw ta cɛ sala dɔw ta cɛ sala guerre la dɔw ta cɛ sala naturellement ala kɛra ka furu min kɛ a furu camanba c'était social mariage social hinɛ furu wala furu biɛ tɛ ko cɛ lɔgɔ bɛ na furu biɛ tɛ ko muso ko lɔgɔ bɛ na non furu dɔw bɛ kɛ i bɛ woro minɛ mɔgɔ dɔw ma pour k'i ye seri n'o tɔgɔ ye wala n'o tɛ ele yɛrɛ b'a lɔ e tɛ den wolotugu cɛ fana b'a lɔ k'ale tɛ se ka den wolotugu olu y'a furu o bɛ kɛla le pour k'i ye se ka seri n'a tigi tɔgɔ ye an b'a fɔ de ma k'a ka woro minɛ mɔgɔ ma o le da ka di la i kelen ye sigi i ka so kelenna sigi man ɲi a bɛ na ni hakilila caman de ye parce que ne le kelen ni sigini bɛ so ta balimamuso i sitana le bɛ na ka na fara i kan camanba yɛrɛ i tɛ miiri foyi ma fɔ kojugu hali société yɛrɛ bɛɛ lɔgɔ bɛ bɔ i la Allahu akbar surtout confinement nin na Allahu akbar a cɛ ka jugu dɛ voilà donc ala kira sallallahu alaihi wasallam a ka muso min furu n'a a k'o furu a fitinitɔ bi mana a sunguruma o de kɛra Aisha kelen ye sunguru a sungurulama parce que ala kira yɛrɛ bɛ fato lon min na Aisha tun ye sanji 18 marahaba 18 sanji 18 Allahu akbar elle avait 18 ans voilà o Aisha o n'ala kira le tagala kɛlɛkɛyɔrɔ dɔ la kabako parce que n'ala kira tun bɛ taa kɛlɛyɔrɔ la walima n'a tun bɛ taa voyage la tellement que ala kira tun tilenni bɛ voilà a tun bɛ tirage au sort de k'a musow ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ taga n'a ye min bɛna taga n'a ye a tɛ kelen ta jama longolon ka voyage marahaba a b'o tɔgɔ sɛbɛn papier kan n'a fɔla ko tirage au sort an bɛɛ k'o lɔn voilà donc a b'o tɔgɔ sɛbɛn papier kan et puis a bɛ denmisɛn dɔw wele o bɛna dɔ ta bon ala k'a kɛ ala kɛra bɛ taga la kɛlɛkɛyɔrɔ na k'o bɛɛ tu tɔgɔ sɛbɛn o nana ka na tirage kɛ min kɛ ale Aisha tɔgɔ bɔra muso fitinin donc ala kɛra ko ban y'i labɛn o bɛna taga ɲɔgɔn fɛ o tagala o voyage le kɛ voyage banna ala kɛra bɛ segin ka taga Madina
anya bika kalan yɛrɛ n b'a histoire le fɔla nin an bɛna na aya minnu kalan suratu nuru kɔnɔ a kow daminɛna cogo min na n b'o le ɲɛfɔla donc Aisha ani Alakira tagala o tagala ka to k'o kɛlɛ kɛ kɛlɛ banna min kɛ Alakira bɛ segila ka na Madina kɔnɔ wala histoire nin kɛlɛ ile Allahu akbar voilà donc Alakira sallallahu alaihi wasallam n'a tɛ ka dɔɔni tagama mɔgɔw bɛ sɛgɛn serilɛriw bɛ se a bɛ jigi wala tuma dɔ a bɛ seri fila kunu ɲɔgɔn na n'i bɛ voyage la Ala k'o daga ye seri fana ani lansara n'a jali ye i b'a kɛ seri fana lɛri la n'a jali ye i b'a kɛ seri fana bɛ tɛmɛ i bɛ taa seri fana ni lansara seri lansara lɛri a fila bɛɛ bɛ da wala pour ne pas que seri ye kɛ sababu ye ka tagama retard n'a jali i b'a kɛ seri fana lɛri n'a yɛrɛ jali ye i b'a kɛ lansara lɛri la tagama o tagama n'a tɛmɛna kilo 80 ni kilo 3 kan Ala k'a daga ye bɛ dɔ bɔ seri la Allahu akbar kilo 80 ani kilo 3 ani kilo 3 n'o bɛ kɛ tagama min na ale retour tɛ ale dɔrɔn parce que dɔw b'a jate minɛ ko n y'a ale ni retour ko bɛɛ bɛ kilo 80 ni kilo 3 ma o tɛ par exemple i bɛ taa la dugu min na ça fait 45 kilomètres i taga ni segin ça va faire combien 90 o tɛ wa voilà o tɛ a jate tɛ k'o ma voilà i taga tɔ ye kilo 80 ni kilo 3 voilà ni o ka kilo tagama o tagama n'a bɛ kilo 80 ni kilo 3 bɔ Ala k'a daga ye bɛ seri kɛ lɔ fila fila bi maana seri fana i b'o seri lɔ fila lansara i b'o seri lɔ fila fitiri o b'a ɲɔgɔn na dɔ tɛ b'o la sagafo i b'a kɛ lɔ fila fajari o fana b'a ɲɔgɔn na Allahu akbar Ala yɛrɛ k'o daga an ye dɔ tɛ bɔ seri min na o ye fitiri ani fajari n'o tɛ seri fana ele de lɔ 4 i b'a kɛ lɔ fila lansara ele de lɔ 4 i b'a kɛ lɔ fila sagafo ele de lɔ 4 i b'a kɛ lɔ fila i k'a faamu voilà donc ni k'o seri kɛ o cogoya la ten a fana dagala ye ni fitiri sera k'i to tagama na n'a jɛli ye i b'a to fitiri bɛ tɛmɛ furu fo ka taga se sagafo lɛri ma ni sagafo lɛri sera i bɛ jigi i bɛ mobili la lɔ i bɛ fitiri ni sagafo kɛ ɲɔgɔn kan fitiri i b'o kɛ lɔ 3 sagafo i b'o kɛ lɔ 2 Allahu akbar a banna kabako n'a jali ye fana lansara ani seri fana i b'o fara ɲɔgɔn kan n'a jali ye i bɛ a seri fana lɛri la k'a sɔrɔ lansara ma seba i bɛ seri fana seri lɔ 2 ka lansara seri lɔ 2 tagama min tɛmɛna kilo 80 ani 3 kan voilà n'a jali ye fana i bɛ se ka seri ni retarder ka taga se lansara ma i b'a to seri fana bɛ tɛmɛ ni lansara lɛri sera i bɛ ya mobili la lɔ i bɛ seri fana seri fɔlɔ lɔ 2 ka lansara seri lɔ 2 voilà n bɛ profiter o yɔrɔ la dɔw k'an ɲininka ale ɲinɛna o lon na ale tun don a ɲinɛna ka seri fana seri lansara lɛri sera a ɲinɛna ale ɲinɛna ka lansara seri i ka lansara min seri ni ɲinɛna seri fana kɔ lansara tiɲɛna ouais parce que sauter la seri fana voilà or seri la a bɛ fɔ fɛn dɔ ma a tartib o ye diyagoya ye tartibu ye mun ye i bɛ fajari le seri fɔlɔ ka sɔrɔ ka na seri fana seri ka sɔrɔ ka lansara seri ka sɔrɔ ka fitiri seri ka sɔrɔ ka sagafo seri a bɛ fɔ le ma ko a tartib l'ordre voilà o ordini o ye diyagoya le seri fana la ne tɛ se ka pan fajari kunna ka na seri fana seri non n fana tɛ se ka ban seri fana kunna ka taga lansara seri ou bien ka taga fitiri seri la donc ne le ɲinɛna seri fana seri kɔ o puis i nana lansara seri ya lansara nin kɛla nagafila ye ouais i bɛ segin tugun i bɛ seri fana seri lɔ 4 n'i ban'o la i bɛ lansara juru sara lɔ 4 kabako Ala ko ten o y'an ka fiku sira ye mais an tɛ fiku kuma na bi wala mais an bɛ profiter ka to ka a fɛngɛ kɔ puis fana mɔgɔ dɔw bɛ yen seri fana juru b'i la lansara juru b'i la fitiri juru b'i la sagafo sera i b'a kɛ cogo di o ɲɛfɔ an ɲɛnɛ silamɛya ko i bɛ sagafo seri i bɛ seri fana seri fɔlɔ hali ni sagafo lɛri nin tɛmɛna kabako i b'a daminɛ seri fana la i b'o seri i bɛ lansara seri i bɛ fitiri seri ka sɔrɔ ka bɛn sagafo ma ni seri ma seri lóoru bɔ mais ni seri min ka lóoru bɔ par exemple seri fana juru b'i la lansara juru b'i la fitiri juru b'i la sagafo juru b'i la fajari juru b'i la seri fana wɛrɛ sera lóoru dafala
wɔɔrɔnan de an b'a la ala silamɛya b'a fɔ wɔɔrɔnan de k'i y'o le kɛ fɔlɔ min donna min sela nin i b'o kɛ o bɛɛ bɛ sɔrɔ k'i ya juru ninnu sara Allahu akbar n'a différence faamuna a faamuyala c'est à dire ni seri ma seri loru bɔ donc i b'a daminɛ na namo c'est à dire seri fana juru b'i la namo lansara juru b'i la fitiri juru b'i la sagafo sela i kana sagafo seri i bɛ taa daminɛ seri fana kan i b'o juru sara a ma loru bɔ parce que a ma loru bɔ i bɛ seri fana juru sara i bɛ lansara juru sara i bɛ fitiri juru sara i bɛ sɔrɔ ka sagafo seri hali o juru saratɔ ni sagafo tɛmɛna baasi t'a la Allahu akbar mais ni seri ka loru bɔ namo comme on appelle fajari juru b'i la seri fana juru b'i la namo lansara juru b'i la namo fitiri juru b'i la sagafo juru b'i la et puis fajari sela silamɛya b'a fɔ k'i bɛ fajari le seri fɔlɔ min donna kura ni seri lɛri bɛ yen i b'o le seri n'i ban'o la i bɛ sɔrɔ k'i ya juru sara daminɛ a daminɛ na furu fo ka taga se a laban na Allahu akbar ça c'est entre parenthèses an b'o parenthèse fermer alhamdulillah donc alakira tuma dɔw n'a ti ka lɔ a ya sabaw sɛgɛla tagama na a bɛ jigin a bɛ nanakili o bɛ jiw min o bɛ seriw kɛ bon ala k'a to alakira bɔtɔ voyage in na a nana se yɔrɔ dɔ a ka ye sabaw sɛgɛnnen a ko an ye sigi an bɛ na nanakili yan donc alakira n'a ka sabaw jigila o nanakili la o y'a sɔrɔ wagati a bɛ fɛ fɛn de ma ko hawdaj voilà o tun bɛ bon fitinin dɔ dilan k'a bila ɲɔgɔnmɛw sanfɛ musow bɛ don o de kɔnɔ voilà marahaba donc ala kɛra muso Aisha ale tun b'o ɲɔgɔnmɛ buguni de kɔnɔ o jigila min kɛ Aisha ale jigila makoya minnu b'ale la ale k'o makoyaw daminɛ n'o ye selijiminɛw ye a y'a makoya misɛnninw a b'o kɛ bon ala kɛra nana pɛrɛn min kɛ ko a bɛ taga k'a fɔ mɔgɔw ma ko a ye wuli an bɛna taga o bɛnna o y'a sɔrɔ ala kɛra muso Aisha bon bakoma taga k'a sɔrɔ k'a minɛ ale tagala k'a bɛ to o dakoma taga kɛ ale tagala se yen a banna dakoma taga la min kɛ k'a yɛrɛ nettoyer k'a yɛrɛ saniya a ka filɛli kɛ kɔnɔ dɔ tun b'ale kan na a k'a filɛ o kɔnɔ tɛ jago tigɛ la o y'a sɔrɔ fajari dibi dɔɔnin bɛ yen wala dibi bɛ yen kɛnɛya dɔɔnin bɛ yen dibi dɔɔnin bɛ yen bon tellement que kɔnɔ nin tun ka di Aisha ye ale fana commencé la a bɛ kɔnɔ nin tɔmɔna a bɛ dɔw ye a tɛ dɔw ye dibi bɛ yen wala a bɛ dɔw ye a tɛ dɔw ye sanni k'a to ale y'a kɔnɔ ye tɔmɔ k'a ban ala kɛra y'a mɔgɔw wulila ka taga Allahu akbar groupe wulila ka taa bon mɔgɔ minnu dɔ bɛ ka ale y'a buguni nin ta musow bɛ kɛ bugu fitinin min kɔnɔ mɔgɔ minnu bilala o tali kan olu fana ka na bugu ta k'a bila ɲɔgɔnmɛ sanfɛ o ta miiriya la Aisha b'a kɔnɔ ala o ma filɛ non olu ma filɛ parce que o yɔrɔ hijabu bɛ yen o a fɔra ko an kana musow filɛli o ye haramu de ye o hijabu bɛ yen non seulement hijabu bɛ yen mais a tɛ filɛ Allahu akbar o wagati fana muso tun tɛ dumuni bɛrɛbɛrɛ kɛ ka bonya i n'a fɔ an y'a musow ka bo cogo min na bi olu tun tɛ dumuni bɛrɛ kɛ o bɛɛ tun ka fiɲɛ Allahu akbar donc n'u nana ka na buguni nin ta k'a bila ɲɔgɔnmɛ kun olu ma lɔ ko Aisha t'a kɔnɔ donc ala kɛra n'a ka mɔgɔw wulila sa o bɛ taga la bon Aisha ale banna y'a kɔnɔ tɔmɔ na min kɛ ale nana ala kɛra n'a ya mɔgɔ tun bɛ yɔrɔ min na a nana sɔrɔ o bɛ taga la ala a kelen pe donc ale Aisha a y'a sutarana a y'a hijabu min b'a kan a ko o bila a yɛrɛ kana k'i sigi sa ale yɛrɛ kɔni k'a yɛrɛ di ala ma sa n bɛna kɛ di ale ta miiriya la n'ala kɛra ya mɔgɔw tagala jigi o y'a nanakili yɔrɔ prochain na o bɛna lɔ ale tɛ bugu kɔnɔ o bɛna n'ale chercher o bɛna n'a ta ale k'o le miiri donc ale k'i sigi sa a b'o kɔnɔ na o y'a sɔrɔ sanni k'a to o ye kɛ ala kɛra ka saba kelen tun bɛ yen a tɔgɔ de bɔra n kɔnɔ sisan o saba o tun sɛgɛla o jigila sira cɛla ye k'a sɔrɔ ale ma jigin n'ala kɛra l'u ye nanakili yɔrɔ la ale sɛgɛla min kan ale kelen ni k'i nanakili o yɔrɔ la yen o kelen ni de bɛ nana sisan a bɛ taa ala kɛra ya mɔgɔw ɲɔfɛ a nana sɔrɔ ala kɛra ten jigila yɔrɔ min na Aisha kelen pe bɛ yen
a kelen pe o be mɔgɔ lasira bon ale fana ka mun kɛ ale ka inna lillahi wa inna ilayhi raji'un parce que ni silama ni ko gbɛlen k'a sɔrɔ a bɛ fɛn fɔlɔ min fɔ a t'a fɔ kutubu non a tɛ kule kutubu ye gawusu silama bɛrɛbɛrɛ b'a fɔ dɛ inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un hali ni nana ya bon kɔnɔ ka bouton piller i tagala sɔrɔ k'u ya ampoule grillé la ampoule ma donné i b'a fɔ de inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wallahi a bɛ fɔ ten ni donna i ka mobili kɔnɔ i k'a démarrer ma ta i ya kuma fɔlɔ inna lillahi wa inna ilayhi raji'un hali ni silama talonna a bɛ fɛn fɔlɔ min fɔ inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wallahi a bɛ fɔ tan silamɛya ko bɛɛ bɛ ten o bɛ k'i ya portable ta i bɛ téléphone kɛla mɔgɔ dɔ ma o ko non ko unité t'i ya portable kɔnɔ tuguni i b'a fɔ inna lillahi wa inna ilayhi parce que dusukasi lo oui lonu la lakra na ka Aisha sigini be bon kono me kuma le tuna kuma voilà e ka lo folo la fitna mine ne tibe la pan nu ere ti mabo de marhaba ala be turu ke daga ndo kono voilà ka jese do ala o le be men o le ti me bia marhaba fonyo bola kene mai kana fitna daga ni fa ala kra sigini be Aisha sigini be o be barula balman salama fitne daga fagala min ala kara ko inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Aisha ko ala kara ma ali fitne daga dawa ibe inna lillahi fo wala akoko fon fe na ka silama dusu kasi inna lillahi be fa bela abie ifa sala inna lillahi iba sala inna lillahi iteribele sala inna lillahi ko le be silama dusu kasi inna lillahi be fa bela kana kule abe on kule dabla donc cheni ale ka ɲɔgɔn anana Aisha kelen ni buguni sɔrɔ ale ta miiriya la ko ala kɛra n'a ka sahaba ko dɔ le k'o sɔrɔ ala mais mun Aisha kelen pe bɛ yan a ma kuma Aisha fɛ a ka ɲɔgɔn bɛ bugɔ le dɔrɔn ɲɔgɔn bɛ jigila k'i la a ma kuma fɛ a ma kuma Allahu akbar mun de kɛla a tora kɛla cogo di non a ma ala kɛra a ma Aisha yɛrɛ ɲininka ani Aisha ma kuma Aisha yɛrɛ ko k'a bɛ na tuma min na k'o y'a sɔrɔ sunɔgɔ jani k'ale ta mais cɛ ni tula k'a fɔ min kɛ inna lillahi wa inna ilayhi raji'un a bɛ tula k'o kɔse min kɛ ko cɛ kumakan de k'ale lawuli sunɔgɔ la donc a nana ɲɔgɔn bɛ gbasi Aisha kɛrɛfɛ i ni ce a ko Aisha a m'a fɔ Aisha yɛrɛ ye min dɛ Aisha yɛrɛ k'a lɔ ɲɔgɔn bɛ gbasi la a bɛ fɛ ne ye wuli ka sigi Aisha wulila yɛrɛ ye ka sigi ɲɔgɔn bɛ kan a ka ɲɔgɔn bɛ dajuru minɛ a b'a samana ka taga n'a ye Madina cɛ ni donc cɛ bɛ taga se ala kɛra ma tuma min na wala munafiqu ka kuntigiba ala o fana tun bɛ groupe la o fana ti tɛmɛ ala kɛra ya groupe na jaw bɛ yɔrɔ bɛɛ a tɔgɔ le Abdullahi ibn Salul ra'asun nifaq hali bɛla ku bɛ yen a tun bɛ yen a cɛ ni ka baara kɛ ra'asun nifaq munafiqiya yɛrɛ n'a ka kɛ leçon min ye cɛ ne tun b'a leçon di mɔgɔw ma i b'i yɛrɛ comporter cogo min na a bɛ groupe bɛɛ la a bɛ groupe bɛɛ la munafiki bɛ yɔrɔ bɛɛ groupe bɛɛ a bɛɛ hali firawuna bɛ yɔrɔ bɛɛ ngaramɔgɔba ye famille bɛɛ n'a ka firawuna groupe bɛɛ n'a ka firawuna groupe bɛɛ fana n'a ka firawuna famille bɛɛ n'a ka Abdullahi ibn Salul ale kɔni bɛ tale zul wajiyayin n'a ko k'an ye taga su dɔn a bɛ su dɔnbagaw ye n'a ko an ye taga bɔ a bɛ n'a bɔbagaw ye o bɛɛ yɔrɔ bɛɛ la le ala kɛra ta olu y'a kuntigiba le tiɲɛ Abdullahi ibn Salul mais Abdullahi ibn Salul ala kɛra kɔniya k'ale sɔrɔ mun de kan ale ta kɔniya kun kɛla mun ye malima silamɛw parce que ale de tun dɔ bɛ ka kɛ Madina chef ye ale tun dɔ bɛ ka kɛ Madina chef ye mais ala kɛra nana don Madina min ale y'a chef ya tiɲɛna a ma kɛ ala kɛra fɛ abada c'est à dire n'ala kɛra ti man na chef ya ti sela ale ma dugutigiya Madina dugutigiya tɛ se la ma mais ala kɛra nana min ale yɛrɛ tɔgɔ tɛ fɔ dugutigiya ko la donc il a gardé la haine vis-à-vis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a ka dogo mais a ka yɛrɛ ko k'ale ye silamɛ ye maa dencɛ tun ye silamɛba Abdullahi ibn Salul salalo min na dencɛ yɛrɛ tagala fɔ ala kɛra ɲɛna ko n fa sala ala kɛra k'a ya jalamugu le bɔ k'a d'a dencɛ ma ko a ye taga fa ka sange ale ka jalamugu la Allahu akbar
mala ko ala karama istaghfarta lahum aw lam tastaghfir lahum falan yaghfir Allah lahum ala ako Muhammadu isirla munave usuka e masero usuka ne Muhammad ne ala tenu toyi ini chengara mo ata toyi ini che voilà donc souffle le be dunya kono ala ka interdama kwa yesero ka souffle kabako afolo kafri shu mo ayan fana dima ma kana lin nabi walladhina amanu ma'ahu an yastaghfiru lil mushrikin asagani me qur'an le ko ni kafri sala i denche lo kafri lo wala abe carte le kana foko ni matani sunye misri la obena ko do miri ka suta kata misri ka sore di balo ki denche ni kafri le malmanchi a che dro ita afli dinga do kono ka che kafli kafri de wa a che kata afli dinga do kono ini chengara mo parce que ala ko ka te do arjina ate do de ele mo mi fana ka lo nani Allah kubaru nani ke kafri che ala bele fana kele atitoyi parce que Allah kubaru nani ni koro e munye ko ala ya fama ala dibe ya fa kafri ma ala kala masaya wala yadkhuluna aljannata kafri te do arjina kono abadan hatta yalija aljamal fi sambil hayat foni miseni ni nyogome na kuna doni no sela ka do miseni wo fe abe kafri la do arjina Abdoulaye Boun Salo voilà donc a flana ole muna vegi kana siro ka abadan ala ko fana sebe qur'ana kono wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihim asabani no kuna kololo wala tusalli muhammadu kana sire ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihim yere kana taka kaburu kuna ka fi ba do kela ni muna vegi ya tibelo ni ko nani ni ko ye mogo la muna vegi ko nani ma de di ma ataka machin muna vegi ataka machin ngara mogo fanya afolo ni taka la mogo mi ye fanya tike kadai na le ka baro damina dron fanya abe fanya na ko ngu ato bi fanya yalo aka baro do to la ko wolo fo baro netola be ta sigi ka ke fanya tike alo lo na do ma fo ko ne ba bijan afola kontra la bijan ko kambla confinement ka soro miye ka soro manyembe ya be paria oluge muna vingule mais ne le ya bara ko ni fanya tike wala ben kala la ni matu bien muna vegle ni salamu ma nga serika ka tele ya bara ke bara wore tele la fanya tike ko na ko ngwa to bien fanya ni ko ye mogo la iteru la wala me iteru musula muna veglo ye balfo aflana muna vegi ta machin flana ala graka hadisa lo sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiqun salasun ko muna vegi ta machin ko saba iza hadasa naka baro da mine kaza abe fanya tika ya baro la wa iza wa'ada naka la yurdi ma akhlafa ta ya la yurda fa abatan ni ko ye mogo la na 20 euro mine wala na 40 euro mine sani ka tuye na be mana kan do na abe tunu muna vegelo ni tero bo kela iteri muso ni iteri cheme bo kela muna vegelo ate la yuru dafa abadan ni la yuru dole na ni nyocha abe kuma do soro kafo muna vegelo serete ka shuka non ite sera suka Allahu akbar ala ko kanga na sera ka parce que na tuy Allahu akbar o ma ke flawa asabana wa idha utumina khana ni la tuma mina abe soro ki jamfa iteri dɔw bɛ yen a bɛ sanji loru sanji wɔɔrɔ sanji wolonwula sanji 10 a bɛ teriya la i y'a lakawuli teri lo walima i y'a ka lawuli terimuso lo mɛ o sanji 10 kɔfɛ la a bɛ sɔrɔ k'i janfa mun na vegi lo wa iza utumina i n'a bɛ miliyɔn baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a t'i janfa miliyɔn ye mun ye foyi. Ça c'est rien. Non, ce n'est rien ça. 2 millions à ti janfa. Non. Ni nana confiance là qu'il y a 20 millions d'âmes. Walma qu'il y a 100 millions d'âmes. On y a plus rokatunu. Muna vegilo. Abetunu. Aka 100 millions sur aller makomanya. Betara ski jamana. Betara jamana wala. Muna vegilo. Allahu akbar. Voilà. Ala kira ko fo hadisa atala hadisa wala. Nanina wa idha khasama fajara. Ni tala mogo ina ka kele damina ya kele te ban. Sabaliati. Abedali, Faba dali, Baba dali, Slamo ba dali, Abadana ko domina ka bana, olonto ko koroti jugu mi ba bula ba tole. Abi abole ta ikam olonto. O ya soro ka karamogo do la. Ni tala mogo ya kele te ban. Wa iza khasama fajara. Ni tagalo ye mogo jugu la, Slama tengu na vegilo.
kabako an n'a bɛ seri la a bɛ suna munafɛw tun bɛ ko alakira ɲɛ misiri la wallahi sɔfɔ fɔlɔ voilà donc o mɔgɔ fila ala ko kuranna kɔnɔ k'an kana seri o kan kafiri ye jumɛn de ye mɔgɔ o mɔgɔ n'a tɛ seri fana seri a tɛ lansara seri a tɛ fitiri seri hali n'a bɛ la ilaha illallah fɔ a da kɔnɔ a tɛ sagafo seri a tɛ fajari seri abadan a t'a tɛ turu dugu ma ala kama o ye kafiri le ye kafiri lo ala kira ko al ahadu allazi bainana wa bainal kufri as-salatu faman tarakaha faqad kafara ne mɔgɔ ka seri dabila i kɛra kafiri ye Allahu akbar seri fana ne b'i kɛ silamɛ ye lansara ne b'i kɛ silamɛ ye fitiri ne b'i kɛ silamɛ ye sagafo ne b'i kɛ silamɛ ye fajari ne b'i kɛ silamɛ ye ala kira ko dɛnɛ min b'a ni kafiriya cɛ o de ye seri nin ye n'i ka seri dabila dɔrɔn i kɛra kafiri ye o de kosɔn n bɛ to k'a fɔ an dɔgɔmusow ɲɛna a n'aw furula cɛ ma ni cɛ nana ban ko ale tɛ seri i wuli ka bɔ a kun a y'a furu sa wallahi bɛrɛlimamu na u bɛ furu sa maa dama tɛ seri la ka ban a kɛra kafiri ye ala di ko kuranna kɔnɔ ko silamɛmuso tɛ furu kafiri cɛ ma a tɛ kɛ a tɛ di a ka seri dabila taga n'a ka seri dabila dɔrɔn a kɛra kafiri ye voilà donc an bɛ segin an ɲa kisa ma silamɛw munafɛkiw ta ɲɛmɔgɔbaw tɛ tɔgɔ de abdulayi ibn salul a ka cɛ natɔ ye ani ayisa bɛ ɲɔgɔmɛ kan ɲɔgɔmɛ dajuru bɛ cɛ bolo o bɛ nana sani ka to yen sa ala kira ma sallallahu alaihi wa sallam cɛjuguba nin wulila ka mun de fɔ abdulayi ibn salul rasul nifaq rasul munafiki munafiki ɲɛmɔgɔba a ka mun de fɔ ɲɛmɔgɔ cɛ n'a ɲɛmɔgɔmuso bɛ nana Allah kira muso ala kira muso Allah sallallahu belebele inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un a ko le fɔ kabako jago kɛlen bɛ ka rendez-vous di ɲɔgɔn ma dɔnni tola kɔfɛ dɔnni fana nana to kɔfɛ o ka ɲɔgɔn ta o natɔ filɛ ala kɛra yɛrɛ muso parce que ale bɛ fɛ ka ala kɛra dégrader a tɛna to yen il a la haine voilà a bɛ fɛ ka ala kɛra c'est à dire k'ala kɛra k'a bila gbeleka kan k'a yira diɲɛ na ala an bɛɛ bɔ n gara voilà o le lɔgɔ b'a la ala an bɛɛ bɔ donc ale bɛ yɔrɔ a bɛ ko le ɲini mɔgɔ mɔgɔ n'i man da ye ale b'i défaut le ɲini n'o tɛ mɔgɔ dɔ bɛ yen ko défaut tɛ min na wa mɔgɔ tɛ yen ne mɔgɔ ye o alikamalu lillahi wahdahu ala kelen de dafa wallahi voilà ala ka dafa di mɔgɔ minnu ma o y'a ka kɛrɛya mɔgɔ n'a bɔr'o la ka ban défaut b'an bɛɛ la voilà n bɛ to k'o le fɔ an bamusow ɲɛna a y'an minɛ n'an défaut ye n'o tɛ n'i bɔla ne kun ka taga yɔrɔ wɛrɛ kɛ i bɛ taa défaut dɔ sɔrɔ yen ale kelen don tuma dɔw yɛrɛ peut-être i bɔla min kun o yɛrɛ ka fisa ni i bɛ taa la min fɛ yen a bɛ ten de sigiya t'a la i bɛ bɔla min kun dɛ défaut ba de b'o la mais tuma dɔw i bɛna taga min fɛ yen min ye ka min bila o y'a défaut ka nɔgɔ ka tɛmɛ i bɛ taga min fɛ yen i ka min bila o yɛrɛ ye cira voilà a bɛ ten de donc ale mɔgɔ o mɔgɔ n'a t'i fɛ a b'i ya défaut le ɲini non défaut misɛnninw i ni ce hali bi ala m'an i ni ce n karamɔgɔ marahaba défaut ɲini ala m'an sutura amina yarabi donc a ko ko ɲɛmɔgɔ cɛ n'a ɲɛmɔgɔmuso bɛ nana ala o ye lon bɛɛ ye voilà nin lon nin gbɛlɛyala dɛ ayisa k'a lon nin depuis o lon fo ka taga se kalo kelen ma ala ma kuma kalo kelen ayisa bɛ kasilajan ma don ngolo a m'a lɔ fɛn min tɔgɔ ye ko jɛnɛya wallahi a m'a lɔ wallahi a yɛrɛ m'a lɔ ala tɛ miirila ma ça la traverse pas la tête kira muso a tɛ miira ma yɛrɛ faniya la bon a ko faniya fɔ min kɛ mɔgɔw fana banna kɔ madina ŋunafɛkiw bɛɛ banna kɔ nin gbɛlɛyara dɛ ala b'o kuma le fɔla bi an y'a bi darisu sera o le ma ala ko cogo di a ko walawla fadlulahi ni ala fana sera ten ma kɛ an de alu silamadenw ma waramatu ni ala hinɛ ti ta alu silamadenw ra wa anala alu ma ala ye wa tawabu tubere masale bɛ ala ye hakimu masa ɲuman don a bɛ baara o baara kɛ a bɛ ka ɲi ala bɛ ko le kɛ balimacɛ ya mɔbili ma accident kɛ wa ala le k'a latigɛ o accident ka fisa i tiɲɛ faga ye wallahi i bɛ taa ni mɔbili ye yɔrɔ dɔ la ka panni kɛ o panni fana ka fisa accident ye
ala te foyi kɛ banza wallahi avion dɔ tin dɔ a bɛ ka be cɛ dɔ a nana ko a bɛ taga don avion kɔnɔ o ko non ko avion datugula ka ban ouais avion datugula ka ban a tɛ se ka don a du tɛ se cɛ dimina parce que ale tun bɛ taa affaire min na affaire ka bon cɛ tagali la vraiment a b'a kɛ cogo di avion tagala bɛn kɛ mais ala tun tɛ fɛ ale sali a si tun ma banba kena ko karawa voilà donc ala k'a to ale tagala retard la avion min tagala ale wulila sunɔgɔ la o ko i tun bɛ don avion min kɔnɔ ni a bɛnna mɔgɔ si ma bɔ Allahu akbar balimancɛ n'ala ka ko ko latigɛ ma i kana dimi a to ala ma Allahu akbar ni latigɛla Aisha le ma donc ala ka kuma daminɛ ko walawla fadlullahi ni ala fansariya te ma kɛ wa rahmatu ni ala te ma hinɛ wa anna la wa anna la aluma ala ye wa tawabu ala ye tugumine masa ale ye hakimu ala ye masa cɛ ɲuman de a y'a baara bie cɛ ka ɲi innal lazina ala ko mɔgɔ min roja'u mɔgɔ minnu nana bele ufuki ka faniya ka jɛnɛya faniya la Aisha tora usubatum olu ye jamakoroba le ye minkum silamɛw cɛla ala kira yɛrɛ ka sahabaw cɛla jamakoroba le ko nin bɛ se ka kɛ cogo di Aisha k'a yɛrɛ wolowolo ka bɔ an cɛla cɛ dɔ nin fana o tagala ka tigi i lɔyɔrɔ fɛ ko ale kelen ni sɛgɛla k'a b'a yɛrɛ nana kile la depuis Abdulahi ibn Salulu ko ɲɛmɔgɔ cɛ n'a ɲɛmɔgɔ muso bɛ nana an ka ko faamu bi mɔgɔ dɔw bɛ olu t'ula kɔ ka kuma nin fɔ donc ala ko innal lazina ja'u mɔgɔ minnu nana bele efuki ka faniya jɛnɛya faniya la Aisha ra usubatu olu ye jamakoroba le ye minkum kabalu shabaru ra la tasabuhu aw kana jateri k'ale ko ra sharran ko kojugu lakum alu silama dɔrɔn ma bali ayo kuma dabila huwa fanyamila Aisha tula khairun o bɛ hɛrɛ de ye lakum abu de ma fɛn lekoli imri'in o bɛ mɔgɔ kelen kelen bɛɛ ye minhum ka bɔ ale faniyatigɛ bagaru ra ikitasaba i ka fɛn min baara min al-ismi n'ale mɔjurumu ye wallazina mɔgɔ min ta wala mɔgɔ min k'i bisi k'i baraho ale kuma nin ta belebeleba yɛrɛ ma mɔgɔ min k'a jugumanba fɔ kiburaho mɔgɔ min k'a jugumanba fɔ minhum ka bɔ ale faniyatigɛ bagaru ra azabu ala ko jangara azimu jangara belebeleba mɔgɔ min degila mɔgɔ min k'a kuma fɔlɔ fɔ n tɛ yafa ma dunuya n tɛ yafa ma lahara n b'a ku kari jahanama kɔnɔ le Abdulahi ibn Salul Allahu akbar ale nana fitina ale le k'a fitina dabu kuma ma ɲi dɛ kuma ini ce balimancɛ hali ne le yɛrɛ ka ko dɔ i je mɔgɔ tɔw m'a ye wa mɔgɔ tɔw ka ye o ka ye voilà o de kosɔn lɔnnibagaw ko ne ka défaut ye mɔgɔ la i kan'a fɔ a to yen kan'a fɔ n'o tɛ nɛnden fana bɛ mɔgɔw bolo dɛ o bɛ n'i ta fana fɔ ko ne ye mɔgɔ min k'i ya bon dilan k'a bɛɛ kɛ karo ye k'a bɛɛ kɛ vitre marahaba e b'i jija i kana mɔgɔw bon ni kabakurun ye wallahi o ye tiɲɛ ye ele y'a bɔ bɛɛ ye karo a dɛnɛ bɛɛ ye karo namo bon ne de ka mɔgɔ min tɛmɛtɔ e bɛ kabakurun kɛ k'o bɔn a tigi fana bɛna mun kɛ a bɛ nin bɔn n'a k'i bɔn a bɛ taa mun de kɛ a bɛ taa fitiri ci voilà o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ele yɛrɛ bɛɛ ye défaut donc mɔgɔw ta to yen i datugu n'o tɛ bon bɛɛ bɛ se ka kɛ karo ye wa non o kan tɛ karo ma o kan tɛ fitiri ma ele yɛrɛ bɛɛ ye défaut k'a ta i kunkolo fo i sen a bɛɛ ye défaut i daji tais-toi les autres là ils peuvent parler o k'a lɔ mais o fana jeni o ye jeni no n'o tɛ nɛnden b'o kun n'o fana kumana a bɛ mɛn o a bɛ mɛn i k'i ta fɔ bɔn dɔw ta baara le n'ale ye mɔgɔw défaut ye ka ban dɔrɔn téléphone de bɛ ta contrat sɔrɔla yɔrɔ bɛɛ bɛ wele contrat sɔrɔla voilà a ka contrat balimancɛ a dabila ko dossier bɛ n bolo k'a bɛ bi taa sɔn la wa Abidjankaw ko sɔn an n'o ko dossier dossier attention i yɛrɛ kɔlɔsi dɛ
ije mo je ni be ne ta défaut chaman ba le a chaman ba abo kono akelo nyana opino ka fo fana te wuli chano mais ce sont tu belé donc toi aussi tais-toi ije anya nyongo sutara wala beba ya adamaden ko sutara kono ala yɛrɛ fana bɛ taa sutara ka don arjina kono n'ala ma adamaden min sutara i b'a arjina sɔrɔ cogo ita sɔrɔ ngaramɔgɔ ita sɔrɔ ala b'a sutara le ka ina na mɔgɔ si tɛ se ka arjina sɔrɔ n'i ya baara ɲuman yɛrɛ ba arjina kuruyɛri kelen dunuya bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ arjina kuruyɛri kelen an tɛ se k'a valeur an tɛ se k'a san n'a y'a sɔrɔ a dɔ bɛ ka san ala k'a dilan ka valeur min don a la a wari t'an bolo arjina kuruyɛri kelen a furushɛti kelen an bɛɛ bɛ baara kɛ a sani a n'a wari gbɛ a n'a fɛ an b'a bɛɛ kɛ k'a di ala ma ala ka valeur min don arjina kuruyɛri kelen pe la an tɛ se k'a san ala b'a d'an ma le cadeau tilkal jannatu urisutumuha bima kuntum ta'maluna an ya seri fana nin a b'o de kɛ sababu ye k'an ladon n'o tɛ an tɛ se k'a labato ka arjina sɔrɔ c'est tellement valeureux sanji woganda ni nala be fengelen glana arjina partout be ndogche arjina partout be o briki ala mo briki ladne dimbele kema ale yere le ko briki ta na bolo yi ka placer o ya la kraka quartier ay fa ko jannatul firdaus aya quartier ali pari ya bien be quartier kelena warba batu ya quartier on alu ya quartier kelena Château Rouge Conté voilà bien ya kolo war batige milliardaire ou be quartier mina Paris 16e 16e ke voilà bon anu fa Abidjan on te crocodile wa crocodile voilà ni mala yere te tagaide ati kumila yere voilà arjina crocodile ane arjina 16e ole jannatul firdausi à 16e no ye an ye june ya shankelen ke te tagaide kon be se ga ya fa ima bibla yoro wore mais te tagaide Jannatul Firdaus. Non, il est à mon les purs des purs, au lieu de les mettre. Faut être pur à 1000%. Allah veut savoir qu'il a de Kirayamo. Allah ka wali yu babo. Adaw ka kalwa ke Allah était le binani, au lieu de ka kalwa mi ka Allah au ta dalo. C'est la pureté. Olu le betaray bara wala tele la riba dum ko tiens weta munyini ala ko be se ka ya faima abe yoron do di mai mo kaf sani jana ma fona yi abe wodo di mai mendala ma fu di mo mi marjina kono dununya sigi ko fla ouais kabako ma fina ngona mbeta do arjina kono ante do te pleke e ka fo kawlengoro mo wa kemel luru wala ma kawlengoro wa kili o fanga la bole douana arjina muso ni ya kata singala ya akimeru kumba ya kata sa a sema ni ya ye na ya boka wanga ka a fenge sane duguche amio misigni be ya dunya kono ambe yoro mina bita ni ya ye nyena arjine muso gbenekala ni ya yenye la tellement chekai Allah tellement ala kenbe ka para ala kenbe ka ladne malmanche wallahi te kunle be sali ibe sa achenya kojugu ani woto yira ni la olado ibe benke ngaramo oyo ban ni gbenengala ala to anya soro andi bina soro fana ala ke inshallah na jalala inshallah na nya tanyana tatu ikala tanyana take ollo ngaramo ولا لا كرانات من خطبه وخطبه يبقى نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا فيني بلا لا تكما ikani ni sawoke ka la tatoi ibi ni komi ka dele ni obla ala takede iba ala take wala talike inna sitana ni ba dama de bla monela ina nafsa la amara to bisu nimba dama dem la ko jugule marahaba niki ni toy ka gban ala ta ko akagbele de kanintoi alanga comment on appelle son mindonio ama ni netoyo namo ni netolai ka gban ala ta ko namo on balmanche no tenantu la anin ko ambe sundo ante sundo ngodo bana ka sundo wallahi na do bana adima bania
abana wallahi sundona fe koni minnu ka bi saba do olu ta te bambi wa babi minnu ka mugani kono don olu te feti la olu be feti la bi alors foyi ni ne toyi no te fajar wati abe fot mamina ko fajar la jani be kela suno be jaw wati wallahi suno ka di dengara ado wati ala ere ba to bana bagato ala be doni bo ya bana la be se ka suno doni fajar wati ali bana bagato abe doni soro suno ali miniti tamiliti mugano ala ba lafiya doni dama be lafiya soro wati bon mo min ka kene do ta lafiya donc ni ko ki be wuli sitana be na ifie bere ni fundeni be ande fe ba bolo ka so mo jeyda abena ni ventilateur bara be shitana bo ate segare abena ni ventilateur kana bleka ki ifie bere mo be jeyda ebe wuli tumo ya soro 10h c'est là Allahu akbar ya seri fana ya fajar be na seri 10h ere ba lo ko vraiment mondial e bi Allahu akbar ibalo tuma do fajar bi mina o te ko jugu me kata ya ke yere abara e jama longo lebe fajar seri 10h ta ko do nyanyini de Allahu akbar voilà donc alhamdulillah rabbil alamin ametala ni kuma to yitumuna ala ko chugo ako mo menu kona ka kuma folo ko ala kara muso ka jene yake no ye Aisha ye ko ka ko chugo bekede ole ona lezina mo menu ruja mo menu ona na bil ifki ala ko ifku oni kazu tekni o ka jugo ifuku ka jugo parce que kazu o koro ye tiɲɛ dɔw b'a la mais i ka faniya dɔw kɛ ka maki voilà mɔgɔ ma nana a kɔni nana faransi mais a ma min kɛ i sɔrɔla k'o fɔ k'a k'o kɛ a bɛ fɔ o ma arabukan na kadibu a kɔni tun bɛ faransi ya mais e ko k'a ye min kɛra o de ma kɛ o ye kadibu ye mais i ko mɔgɔ dɔw yɛrɛ nana faransi k'a sɔrɔ o yɛrɛ ma se yan et puis i ko k'a tigi ko a bɛ fɔ o ma ifuku a o faniya ka bon parce que Kazibu doni bola mais ifku c'est à maya nyena ka faniya yere tiketi tron ama fo connaître la o ka fo de ngaramo komba bijan ka so ilan me français ka so rombe ya ko o ka mne kambla quarantaine ne be ya matagaba inshallah o sera bena voilà inshallah o sera fona be so inshallah na jalale donc ala ko inna lazina mu'minu ja'u mu'minuna na bil ifki ni faniya ye osubato olu ye jamakuru le ye minkum kabalu salamaru wa tasabu akana le faniya jigi sharran ko julo mu lakum alu salamatoru ye bali ayo kuma dabila huwa fadiyabila la aisha tura khairu wa herele ye lakum alu salamaru ye parce ne ala bina loi do sigi ka be ale faniya nema huwa Allahu akbar herelo ma nala bina fendi le ko le mo kelen be ma mene homo ka wale ndalun tige ba na le faniya tige ba rura ekita saba ka bara minge menali isimi nale mo junu mun ye mene ya junu mun baraji wali ma ya junu mun ko jugu be na laika wallazi fara be na mo to jana ma ko tawalla kibarahu tawalla kibarahu la tawalla kibarahu la tawalla kibarahu mo men ngale faniya folo tige tawalla kibarahu meno mo to jana ma le kono tawalla kibarahu ole Abdullah ibn Salul ye ho bele ale le kona ka afaniya tige amuna viya ka ale kona ka fo no tala kra sirla ka a dinje kama Abdullah ibn Salul asalami ga ta dinje ta ala fo ala kra ina ko fa sala dinje be kasla ala kra ira ka ya jala mugumini abe mimine a sarala ka boka dama tanga ni bla ifa ka kasange fanu chela ya kasange nayi ya to aye maga farkolo la ko mo te mo la horoma nyini wa yo ka ko bele ko mo te mo la horoma nyini Yusufu ma aya fani takadi abalmo ma ko eta abla ale facheka akake fani takala bla facheka fachema yelike aka yelike ngati fientoli nganya fientoli ko ay sabali anya ala dali wallahi ala be se ko bela be sa bela voilà donc wala ze mo mi ta wala mo mi ki ibisi
kiburaho a faniya yɛrɛ fɔlɔ n'a belebeleba la min y'a belebeleba tigɛ ka bɔ ale adama ka bɔ ale silamɛru ra ala ko jangara belebele m'o di o mɔgɔ ma a tagala ala kɛra tagala ka taga seri Abdulahi ibn Salul su kan mais ala ko ale t'a to a tɛna to yen Malmanche ni denye te serla i kana ban i kana akasangeni fangbɛ dɔrɔn ye dɛ kurana far feyu tata ya farambara yo kurana feyu ya farambara yo ka kasange Allahu akbar be kana do yɔrɔ wɛrɛ taga do arkaba yɛrɛ jukɔrɔ o ya bɛ wallahi mɛlɛkɛw bɛ tasuma la ka to yi ala de bɛ baara le fɛ a mako bɛ baara le la anw ya kuma caman na ala mako daw la ala bana la kulla yɛrɛ ko izi tuma mina sami'tumuhu abu ka faniya kuma ni mɛ Abdulahi ibn Salul a ka faniya ni fɔ tuma mina zonna mu'minuna ti dɔ bɛ ka danganiya kɛ wali mu'minatu bi khayran o ti dɔ bɛ ka hɛrɛ le jigi bi anfusihim naro yɛrɛ kun ye wakalu ni ka mɛ ko mɔgɔ ma ye sunguruba ye walima mɔgɔ ma ye kabalenba ye y'a fɔ i bɛ mun ne fɔ i b'a fɔ wakalu ale mɔgɔ tin dɔ bɛ k'a fɔ haza Aisha ka jɛnɛya kuma min ye ifuko wallahi faniya le mubinu faniya min bangeni bɛ namo Allahu akbar ni mɔgɔ le seli ma ko mɔgɔ ma ka jɛnɛya k'a fɔ a tigi ɲɛna ko i ngalon i ngalon faniya tigɛla yɛrɛ le b'i ye Aisha y'a ko nin a lasiri kuma ba de bɛ nin ye bi dɛ tanba t'an bolo ka a biɛ wala mɛ kuma belebele lo Allahu akbar a kɛla problème belebele le ye Madina kɔnɔ a problème bonyana fo ka taga tɛmɛ mais hali bi mɔgɔ dɔw bɛ olu ko Aisha ma ko a ka faniya ko faniya min la ko faniya tɛ ko tiɲɛ n'o tɛ hali bi o mɔgɔw bɛ yen kuranɛ aya jiginnin kɔfɛ hali bi o bɛ Aisha hali bi o b'a accuser la hali bi a mɔgɔw bɛ yen Allahu akbar mais ala de bɛna kuranɛ jigin ka Aisha bɛɛ k'a ko k'a blanchi kalo kelen ala ma kuma ka bɛɛ to yen ka bɛɛ to yen bɛɛ b'a ta fɔ la sɔgɔma o sɔgɔma ala kɛra bɛna Aisha filɛ a bɛ kasi la a bɛ taa ko yɛrɛ nana gbɛlɛya ka se yɔrɔ dɔ ma ala kɛra ko Aisha ma k'i tun tɛ yɛlɛma i faw fɛ wa sani k'a to ko nin ye ɲɛnabɔ Allahu akbar ala kɛra k'a saba caman de wele ka n'o ɲininka Aisha ta ko la a ko ale b'a minɛ cogo di a gbɛlɛyala ye ko tɔgɔ ni gbɛlɛyala fo ka taa tɛmɛ dɔw ko ya jahanama sɔrɔ nin kama Allahu akbar malgré ko ni ala kɛra tun bɛ laka wuli teriw ye mɔgɔw ko ya jahanama sɔrɔ a kama Allahu akbar donc ala ko ni mɔgɔ nana i ɲɔfɛ ko mumini muso dɔ ye jɛnɛya kɛlɛ walima mumini cɛ dɔ bɛ jɛnɛya kɛlɛ ni mɔgɔ fila o bɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ ɲɔgɔn fɛ o b'a kan balimacɛ e k'a ye wa i m'a ye i k'a ye i m'a ye dɛ mɔgɔ le bɛ n'i nɔfɛ k'a fɔ ko ninnu fila bɛ ɲɔgɔn bolo i kana kuma kan'i da don a la kan'i da don dɛ a fɔ i bɛ min fɔ la nin i k'a ye wa jɛnɛya hali n'a y'a sɔrɔ o bɛ ɲɔgɔn fɛ mais est ce que ele k'a ye o bɛ ɲɔgɔn fɛ wa mɔgɔ fila ye lɔ ka kuma o ye problème jumɛn ye problème t'o la sa bɛɛ bɛ lɔ ka kuma mɔgɔ min bɛ kuma na ni mɔgɔ a bɛ se ka k'a dɔgɔmuso ye a bɛ se ka k'a kɔrɔmuso ye balimamuso yɛrɛ a bɛ se ka k'a balimamuso ye walima a yɛrɛ bɛ se ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min yɛrɛ furu haramuya n'a ma ko parce que kɛlen k'o fila ye o bɛ baro la c'est k'o bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ wuli k'o kɛ dugu kɔnɔ kuma ye téléphone bɛ ta ka ɲɔgɔn wele i ka cɛ ka min kɛ nka i k'a dɔn nin ka min kɛ bi yan nin o de kosɔn an caman de bɛ yen ala m'an sutura n'o tɛ an taga bala jahanama na kuma ala fɛ k'o balo Allahu akbar ko ba de ye kuma ye balima silamɛw an ye sabali an ye ɲɔgɔn to sutara la ele ko i ka ni mini e fana ni dɔ ma lɔ wa i ni caman lɔ la e ni caman ma lɔ ka kuma wa an tɛ yɛlɛ dɔw ka lu kɔnɔ wa an tɛ yɛlɛ dɔw ka bon kɔnɔ wa dɔw ka mobili yɛrɛ ele tɛ dɔw muso dɔw ka mobili borila wa faut faire attention namo fais attention marahaba namo a nɛ bɛ adamadenw bolo il peut parler o jeni no dɛ o jeni no mo jeni no ko dɔ kan ko ba donc i fana y'i je ele ko sɔn ko i ma ko tais-toi là-bas i je ye sinon kuma bɛ kɛ dɛ n'o tɛ n'i k'a fɔ ala bɛ mɔgɔ bila o b'i ta fɔ
Quand tu parles, les gens aussi vont parler. Marahaba. Donc ala ko ni mogo ka faniya tige ka la mogo do ka ki ya fo ki be min fo la ne ifukun mubinu ala ko ka nya fo tele faniya be mogo ma ni mogo ma be nyongo fe a fo ifukun mubin namo alma mi tige sana bara wala to la drogue fere ko ifukun mubin e ka yiwa imaye an ne ka ye ma daga ka fo voilà. Parce que maintenant on va mourir là. Laoula. Ali bi ala ma ko yere ko jao. Mo me no ga fanya la Aisha la arutinye na alayhi. Aisha ta jene ya ko ma bi arba'ati shuhada. Ni sere nani o tie na ni sere nani ko Aisha ni cheni tinga jene ya ko tie na ni sere nani faiz. Tumana mina lam yatu. Mu'minu gafanya la Aisha umul mu'minina salamu ruba Allah bi shuhada ya ma jene ya lo femi to ko jene ya ma Allahu akbar mu'minu ko fanya la Aisha fa iz tumana mina lam yatu bi shuhada fa ulaika mu'minu gafanya la Aisha wal ma mu'min gafanya la muso bere rura oromuso ate jene ya lo are mako tala ana chele be nyongo bulo abana chefana ta fa sabali mbe kasika ya sokono amako te chela ataka lo yo o kama makora ka fanya lala avec kasi ni fanya ni jerema junumundi na fanya lalila bien be lala kabako lo de ngara mo kabako ba abe fola dromo abe mo haklimne ko ne reka yo lo no tingbere mbe nyona ya Voilà. C'est toujours comme ça. Marahaba. Donc il faut faire attention. Namo. Donc comme on m'a nani serenani faulaika omorudo alikazibuna baruye endalahi kuma bana ama kuma maba ala kotugodi wala fadlullahi nina ala fansinati make alaykum alu salamati ruma wa rahmatuhu nina ala hinati alu salamati ruma fi dunya wal akhirati ya fil dunya wal akhirati ya fi dunya wal akhirati ya fi dunya wal akhirati nina ala timahina alu salamati lamasakum dabo jangara timena maganyonya ke alurura findemo jangara bilibili ba fima kuma koso afatumo alugubara fi kumamina ala ayugubala ka kuma min ge bere ye o kuma timena ke sababu ye abe jangara soro mena ala le hina naula na hamo me hina naula aya jija kana dowere ke namo izi talakaunaho alutime bembe nyonya kerale kumara rabi alisinatikum nanendenye watakuluna bi afwaikum na dabara baru ye ma abefene fora laysa lakum laysa ilmu doni makelakum doni te aluru bihi femi doni te aula amaye aditi me afona minga ko Aisha ka jere yake subhanallah akuma fo me mo ere seranga afola dron alu commencer là bieba tatala na ne kaka afola yorola kamadina biekri akela kalo kele ala fana ma foi fo ala jeni be ko fle ka bietoi jeba ta fo kalo kele ala ma qur'ana ya jigi kana Aisha be ala kira fana te se ka do fo ala kira balo ale muso son tala abulo muso bi bolo bo bien jugolo be be jugolo voilà ali don yere ba be jugolo voilà donc ni mo be nyon fe ba jugo étudier ni mo nana kana fanya lala ele yere ba fo non ni te mo ma son yi non fi se ko fo ya mara mo be ma fi ya mara mo mi e sonye do be ko lo
wallahi mere jɛnɛya tɛ fa la i dɔ bɛ k'o lɔ n'a ka d'a ye n'a ka d'a ye n'a nana fɔ ko ka jɛnɛya kɛ i b'a lɔ ko tiɲɛ don e kɔni b'a ko ɲɛɲini ka enquêtes kɛ mais e yɛrɛ b'a lɔ ko tiɲɛ don marahaba mais Aïcha a t'a lɔ fɛn min tɔgɔ ye ko jɛnɛya ala kɛra ka Aïcha furu ka furu sira a kan a sanji 6 a sanji 9 dɛ ala sɔrɔla ka dɛbɛ don ala kɛra sɔrɔla ka dɛbɛ don ani Aïcha cɛ ala kɛra bɛ sa don min na Aïcha sanji 15 elle était très petite 18 ans mais ala ko an silama bɛ balo kabako tɛ ala ta ko ye kabako lo dɛ Aïcha fa ye jɔn ye a fɔ Abubakar voilà Abubakar de silama le silamalo voilà mais Aïcha yɛlɛmana ka kɛ Abubakar fa ye parce que ala ko muso muso n'ala kɛra k'a sigi o ye silama bɛɛba ye wallahi umul ummahat wa nisa'uhu ummahatukum a ko ala kɛra ya muso sigini bɛɛ o bɛɛ y'an ba le ye n'o tɛ saba dɔw tɛ ka calcul kɛ o n'ala kɛra traité lo min na est ce que ne tɛna Aïcha furu wa dɔw tɛ k'o calcul kɛ kabako ouais est ce que ne tɛna Hafsa furu wa Hafsa o ta facɛ Umar namo mais Hafsa yɛlɛmana ka kɛ Umar ba ye wallahi Aïcha ta facɛ Abubakar namo Abubakar yɛlɛmana ka kɛ Aïcha yɛlɛmana ka kɛ Abubakar ba ye abaye c'est comme ça Allahu akbar o yala yɛrɛ ta ko le marahaba wa azwajuhu ummahatuhum ala ko tɛ kɔni voilà donc ne ta miiri la ne ka suratul ahzab ta bon peut-être a y'an fɔ cogoya ma ɲan bolo ne ka suratul ahzab ta i bɛ taa a y'an ye marahaba donc ala ko ten eze tumana min na talikaw la alo tɛ bɛ bɛnbɛn ɲɔgɔnya kɛla Aïcha ta kuma ni rabi alisinatikum n'amɛnderu ye watakuluna alo tɛ n'ale kuma fɔ rabi afwahikum n'aw daru ye ma a ka fɛn fɔ ليس العلم لكم به وتحسبونه هيها وهو عند الله تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه أو كعائشة يقمن متمنى منا قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك سبحان الله mɔgɔ minnu b'a kuma fɔ la dugu kɔnɔ n'o tɛ n'a fɔ i tolo kɔrɔ e tun dɔ bɛ ka min fɔ subhanallah ka nin da don ala dɛ ala yɛrɛ sɛbaw le ala yɛrɛ bɛ kuma na sɛbaw le kan subhanallah k'a tun dɔ bɛ k'o le fɔ a sɛba cɛ n'a sɛba muso subhanallah mais mɔgɔ minnu b'u k'a fɔ a caman tɛ munafɛkiw le n'o tɛ sɛba bɛrɛbɛrɛ si min da don ala Allahu akbar parce que munafɛk min tɛmɛ ala kɛra fɛ sallallahu alaihi wasallam a ka ca lɔnnibagaw k'a jate a tagala bɛn mɔgɔ 450 le ma a y'a groupe la mais ala kɛra ka cɛ dɔ tun bɛ yen wala a tɔgɔ de bɛ ɲini ka bɔn wala ala kɛra k'a lisi kɛ ka d'ale ma munafɛki cɛ n'a muso bɛɛ min bɛ Madina kɔnɔ parce que munafɛkiya dabɔla Madina le a ma dabɔ Maka a k'a bɛɛ lisi kɛ wala je crois Zaid ibn Sabit k'a lisi kɛ ka d'a ma Umaru ko ni su tɛna na Madina kɔnɔ ale bɛ Zaidu le filɛ Madina misiri ala kɛra yɛrɛ ya misiri n'a fɔra ko mɔgɔ ma salo nana ni su ye su dɔ bɛ ka seri Madina misiri kɔnɔ ale bɛ Zaidu le filɛ dɔrɔn ni Zaidu bɔla misiri kɔnɔ ale yɛrɛ bɛ bɔ parce que a b'a lɔn munafɛki dɔ de la ni ye nin Allahu akbar parce que lisi ko ale nka lisi ala kɛra k'a lisi kɛ k'a d'a ma Zaid ibn Sabit olu le ye kuranna secrétaire olu le ka kuranna secrétaire marahaba voilà donc mɔgɔ mɔgɔ le ye munafɛki ala kɛra k'o bɛɛ tɔgɔ fɔ Zaidu ɲɛna Zaid ibn Sabit a bɛɛ a ko bɛɛ lɔ n'a fɔra ko mɔgɔ ma sala mɔgɔ ma dentigi sina mɔgɔ ma sala Zaid ibn Sabit bɛ bɔ misiri la mɔgɔ wɛrɛw le kɔni bɛ sira a kan mais ale tɛ sira a kan Allahu akbar
wala ala ba le fona kun alu ka metuma mina abe mun ati do be ka mun fo ma yakunu atadaga lana anuye ma yakunu ala ko atadaga lana atadaga mo samaru ye annatakallama inna fo ko sama muso minye jene ke ba sunguru balo ay ke to anyi ka wulen balo ibo min fola ni mo na no fo ikoro bi hada aisha tatemenawo ma ala be kuma na on bi mo lima Nota Aisha ta ala na nyabo. Ala na kana Aisha ko propre. Allahu akbar. Ala yele kala Aisha ka avocat défenseur. Hoa. Ka Aisha ko ka be propre. Hoa. Ka fo ko ama lo femi to ko jenia. Amalo de. Amalo. Donc balman sana mo. Ala ko alu ka me ele ka metuma me na ko mo ma e jene ya kele obi mo ma e sunguru ba obi mo ma e kawlen ba aya bara e kawlen ba ya ne sunguru ba ya ne man sana me do be ka me fo subhanallah ni kuma ni magan ka bonda parce que ama ye ama ye marahaba donc balman sana mo ni ko fo no te balman che ni mi o mi na ni nyo fe ko chano ne re ka ni do yo lona chano nere ka ni doyo olona mbalma che ni majije bitaka bala jahannama mbalma muso ni majije bitaka bala jahannama marahaba nele ma foda se mani flani ni be fe ga fle suratu nuru fle apese mani ba kono ni te suratu nuru korolo abe fo sura mema suratu de la lumière e bo fle bitaka yi namo marahaba donc ne nana kana mo do korofu nyana no ka korofo ko were la akasunyali ke akaninke o ko were e be se ki enquête ke chugo mina enquête mais mbalman sala mo ni mo nana enquête ke marahaba e kana mo accusé ite ko parce que ko mo ma be faniatika mo ma be faniatika o kuma e c'est dans ma faniatika aka faniatika ngara mo c'est dans o ya bato mambo na ambieta aka chamaka anu be bato ke ka on kunchi ante c'est dans so anta soro de non ma ya ire te paf la ke dunya du kolo no koka ni ma besi tana ka sujuru ke Allahu akbar oti Allahu akbar tellement ka la bato Allahu akbar mais mon na akuna mboya afala yere la boya o le na akuna mboya donc anya njija anya sabali anya la dali anya ndakolosi lesanuka hasaduka malmanje ya jarale inende ye lesanuka hasaduka ema ya la karata ala bulu kata jana majira namo akela سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الله تعالى جهنم يرى مرحبا كارجين نما أنا هرم من وبارجين كون أتعالى بير على كرا على كرا نانا كوا بارجين مانغون أكو فيها ما لا عين رأت كو في بارجين كون نيما مي مرحبا ولا أذن سامع هرم بارجين كون طول ما ديك مرحبا ولا خطر على قلب بشر هرم بارجين كون سيدي إيه ما إيماجين كو هرم من بوبيا هو oye arjine mangu ala kira ko kale ta ala jana ma fle ma ta ala mo min ko ka jene yake no duna jana ma ko shama pale be jene yake ashama ba ashama pale be mo min ko ka faniya tige no duna jana ma ko no shama pale be mo min ko ka drogi fere no duna jana ma ko no shama pale be mo min ko ka dolo mi no duna jana ma ko no shama pale be ma le ta ala groupe mi soro na ka shaka te ma groupe bien mo min nen ka la se jana ma da Allahu akbar amakinyana fika mele e fana ko chano e da ka fo o dani o le be mo shama la se jana ma kono da inemne ma dabla inemne ani ka me kana do fo e fana ta londo ngara mo voilà donc on me le fo la nyana donc on balman sinama ala ka kuma ni fo abe mun ne fo la sinama donc ni ka ni biela jeni me ka kuma jugu me ko mo ma beta subhanaka ya fo subhanallah ayenu kuma dabla
هذا بهتان دمو عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله 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 أبدا إن كنتم كمؤمنين. akana dore kede voilà ala ko fleni mo mi ka fan yan tige no ye Abdullah ibn Salul o le tem ko folo voilà Abubakar aleta belindin dotibe namo Abubakar ta belindin Abubakar Siddiq ala karata tiriche ana balimanche voilà o belindin ye Abubakar le ka lamo namo ebe mirla hero herema marahaba kai namo mo o belindin ne tagala la Abdullah ibn Salul ka fanya reke ka fembe du ko na mame olule timi yana na ka mo ira mo le Abubakar yere ka lamode Aisha belle bu chugo mina lele yala na kala Abdullah ibn Salul ka fo Madina yoro biera Allahu akbar Abubakar kallali ale te here kai tu atime Dominika Abubakar le fei ale lala Abdullah ibn Salul ko lule me yala na ka fo Allahu yoro bela Allahu akbar malman sana mo tellement que Abubakar dimina koro namo akoko ale Abubakar le tuma ya daraka dama abaya telela namo abaya sula dama abe ko biye kai namo Abubakar dimina koro ko bon ko meno bietige Allahu akbar kaba bietige ala ko Abubakar makita re dine fewa akomba re dine fe akobon aya sula dama aya telela dama aya daraka dama abi Allahu akbar ni ba re dine fe de abi e kana fo ko akile demuso lebu kibe ko jugu kala non abi ala ko te famo ate famia de malmanche mo me ka ko jugu kila ya fama dokai nyuman kai o nyuman ne be do elena le ko jugu cha beta suba muso minu te kama beta ko tikela minu te kama ele be nyuman mi ko le be ke sutra nani ano yo ko jugu ka te fo ikila wallahi tuma do be na fo kele re suba do ka so te fo ilo e be nyuman mi kala da e olugo to ya jugu mana e nyuman ke dron o ka gbelede akagbelede ma ke Yusuf ma ke wa agake ala kira yere ma ke agake kojugu jume ne be maganga o ma ke ala kira la o ka bieke o ti ma ala kira to serla Allahu akbar o be nyome kana tike ka furu ni bo o no kana ala kira to serla ka bo aka wa kabako doti me barabara to la jama lungo la le beta ko ngoko no kata ngmeni nyini namo femi be mo so abi to ko nyini ala kara be teme sira mi kan fajar da fe dibibi mo te yelike to na abena ngmeni ni blai siraka pour kala kara ka so ngmeni ni fe Allahu akbar tellement ka le na che o dugu ka kojugu miri na ala kara fala ire ka qur'ana ya jigi ka so ma saba ko jana ma dundu bati yada abila bin wataba ma ala qur'an ala ayane ne ba kana na sirla mogonye ya misirla ni yeli mamini ma attention ko bi wuli ka boy tellement ka ayan ka bo mogoy tabati ada de la ka ma mi do boy no atela misirla mo sita kala na Afrique misirla ita kala jamais qur'an ayan dunu mais qur'an ayanu qur'an bebe suran keme ani suran ta ani nani ma ni tabati ada bola la do avec keme tan sala yo kon ta kalanto mais ta kalanto voilà mo tabati ada jigila mune kama ala kra boya la olugu yele ale na muso o de la ka qur'ana yanjigi ko tabati yada abila abi wa tabba ma agina anhu maluhu wa ma kasaba abena fon kene alaye nta sife mo Abu Lahabi ala kra bangela lomina ka fo ko ala kra parce que Abu Lahabi ala kra ben ko che pirli oui bele c'est ala kra fache to le tien Abdoulaye o le kra Abdul Muttalib ala kra fache ta fache c'est ala kra bemeche o bemeche ni ka denje ta ane so
denje tan namo o denje tan o biela sinaba aba fo mi mango lare o le tagala ka Abdullah o le kala la kra fache Allahu akbar o denje tan ngona Abu Lahab bala ala kra be no chelu makala kran neni kala kran neni lo mina kira ya dilala krama aka makaka beke nyonka kwala kan ke kira ye bi hoa est-ce que ni ne ko sisa ngo kuru ni ko fe ngo kele den do be aw manganga o be lana o bi atelana o bi ko kan be lela parce que amilon ni fanya tige ko bon ko ma man ni fanya tige ala kan ke kira ko ya fo la ilaha illallah muhammadur rasulullah Abu Lahab wulela ali hada jama'atana muhammad e ka aw manganga aw mo papo makatigi papo e ka nu wele jama'atana kuma ni kama wa la ilaha illallah kama wa e ka wele le kama wa taballaka kala krani ho wala alaka bon alaka ben wajala leti se ka jabi e ben wajala ki ne ni bi ta ate kuila ne ya sori lamo no ni lamo no de mais ni ma lo me va fata ere ka tetere voilà lamo balu namo o lamo balu le bo fa no bo wele commissariat ko convoquer kama lamo no te ni lamo na fa o kan lamo ceramika abadan ani fani ba kuma ne be jeli ibe sran yɛrɛ le be jeli be yɛrɛ donc ala kɛra a bɛ nɔgɔ cɛ kuma na ma min kan ko taballa ka nenne ala kɛra ma se ka jaabi ala yɛrɛ le ka kuranna a y'an jigi ka ala kɛra ka jaabi di a bɛ nɔgɔ cɛ ma a ko tabati ada abila abi wataba ma agna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla nar dhata lahabin ka sɔrɔ Abu Lahab ma saba ana muso menu bie do jahannama kɔnɔ ka sɔrɔ ma saba parce que ala kɛra ma jawi donc malman salama en sabali anye gban la ko sungalo ma bani yo abana o fo san wɛrɛ ala shit mo ona ya sure mala bato mi ka abana le tagala tawalla anna sungalo tagala abana voilà mo minu ta miri ala ko ande tise ka sundo de ko nya tro che ko ta ka sura biengalo aka kene anu ko ma doni ama ba an sala foi makana aka kene ya be ama sungalo yere be ke sababu ye abiya bano abiya abe ke sababu ye ki ya bano de ku wallahi e be ta ira tro la dro bi sonya be ba sungalo bo ke namo donc an ye sabali an kana kuma an yɛrɛ kun fɛ an y'an jija ka kuma ka bɛn ala ta marahaba donc baliman sinama an bɛna bi taa lo yɔrɔ la donc ko tɔ nana laban cogo min na ala ko ala kɛra ma sallallahu alaihi wa sallam e muso ma jɛnɛya kɛ marahaba donc an tinga bita walada fo nga mena kisa milanga o kisa le beni donc ala kara sallallahu alaihi wasallam wala aka qur'ana ayan kala shabaw ye menu ka akuma jugu marhaba ala kon ko kale te ya fo wallahi bon Abubakar ta belende min me kuma jugu fo ala ko Abubakar ma ka kana ban ka dumuni dama ni kama ka ye dumuni dama marhaba afana ko man dama ala ka fo ka ba ale fana commencer la be dumuni dila malma cɛ ni ye hɛrɛ kɛ mɔgɔ ye ni ma attention ko le bi faga i ka mɔgɔ ye berger i ka mɔgɔ le hɛrɛ kɛ mɔgɔ surtout alu fɛ France ya i ka mɔgɔ min lado attention a bi kɛlɛ dɛ a ti to yi voilà mais ele min di bɛ i ladonbaga kɛlɛ la i bɛ dans le faux tu es dans le faux tu es dans le faux hein avec tous les arguments que tu vas avancer là tu es dans le faux mandama k'i lado kaba ele dɔ bɛ ka ko bieli kɛ i n'o man kan ka se ɲɔgɔn ma k'i lana voilà dɔw yɛrɛ ka biye san ka togo balimaw ta kana dɔw ka biye san ka togo terimusow ta kana dɔw ka biye san ka togo musow ta kana muso dɔw yɛrɛ ka biye san ka togo cɛw ta kana o cɛw le b'o musow kɛlɛla bi belebele voilà malimancɛ a kana gban i la ala ko kuranna kɔnɔ innal insana li rabbihi lakanud adamaden ye koɲumanlɔn bali de wa innahu ala dhalika la shahidu a ka koɲumanlɔnbaliya kɛ ne ala yɛrɛ la kuma bɛ adamaden abadan donc ni min ka koɲumanlɔnbaliya k'i la i ta to ala ma hali bi mais ne ka dɔ wɛrɛ ye difficulté la ala ko k'i ye dɔ k'a tigi o de kosɔn a ko wala asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati a m'a fɔ wa amilu salihati abada a ko wa amilu salihati ka koɲuman camanba kɛ ni koɲumanlɔnbali dɔ ka koɲumanlɔnbaliya k'i la ala ko k'i ye koɲuman dɔ wɛrɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye peut-être i bɛna mɔgɔ 10 o mɔgɔ 10 peut-être i bɛna kelen sɔrɔ o bɛ kɛ koɲumanlɔn
wallahi a tɔ kɔnɔntɔn o bɛɛ ye koɲuman bali mɔgɔ kɛmɛ o mɔgɔ kɛmɛ e bɛ taa mɔgɔ 3 ou bien 4 olu le bɛ koɲuman lɔ n'o t'a tɔ bɛɛ koɲuman bali adamaden yɛrɛ cogo de bolo wallahi hali bi ala m'an sutura amina ya Allah ayiwa komi an tɛ k'a fɔ cogo min na inshallah an tɛ ka kisa min n'an y'a walagada sera ala kɛra yɛrɛ tele la n'o ye Aisha ta kisa an b'o le langali kɔfɛ ala yɛrɛ nana ka na Aisha ko k'a gbɛ hali bi k'an bɛɛ lajɛlen ko k'an gbɛ o kɛ amina ya Allah donc an y'a balima dɔw nana ni bonyaw ye an bɛna o bonyaw lase n'an ban'o la an bɛ dugawu don bɛɛ lajɛlen an bɛna dugawu min don k'a minɛ an bɛɛ lajɛlen ma ala m'o amina ya Allah an balimamuso dɔ sela an ma a de nana ka na bonya ba le kan ye wala an dɔ bɛ ka pɔ sigi dugawu kan an ka dugawu kɛ kunu an bɛ pɔ sigi a ka bi tuguni wala o ye an balima jumɛn a nana ni euro 600 ye 600 euro wala ko ne yɛrɛ ka 400 euro ta a tɔ 200 euro an ka misiri ko kuma min fɔ ko k'a bila la a de nana ka hamina ko belebele dɔ de yira an na ko an ye sabali ka silamɛw dali o y'o bolo jan ka dugawu kɛ ale ye pour que ala bɛ hamina ko ni nɔgɔya mais hamina ko bɛ silamɛ biɛ la mais kɛrɛnkɛrɛnnen ma an bɛna fatiya min ta an b'an balimamuso ka hamina ko don fatiya kɔnɔ ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen an balima dɔ fana ma ale banbali a muso ye jaabi ye ko kamana gbani b'o ya bongo le la mɔgɔ dɔw nana ya olu sanji joli joli ye ni ma bon sɔrɔ ba wala bɛ dɔw nana olu kɔfɛ o ka bon sɔrɔ donc ko an ye dugawu kɛ ala b'o ya bongo nɔgɔya cogo min na balimacɛ banba ani ka ta k'a la i muso jaabi kan hali bi an bɛ bongo dugawu min kɛra parce que n'an banna an ka tafsiri la longo lo an bɛ dugawu kɛ silamɛw an bɛ bonko fɔ an bɛ baara ko fɔ an bɛ papier ko fɔ an yɛrɛ bɛ dugawu gbɛlɛya min kɛ o le den pour que ala bɛ se k'an denw sabati an bolo cogo min na k'an denw k'an ɲɛna ye k'o k'an kɔ ye o kɛbagatɔ ala m'o kɛ masa min tɛ ka sunkalo d'a ma hɛrɛ la alhamdulilayi dɔw ta sunkalo banna bi an n'o kɔni ta ma ban ba fo ka taga se 21 heures peut-être 40 voilà donc an n'u ta bɛna an bɛna ban o de la n'a jala ala ye bi kɔni n'a sɔrɔ ko 21h40 ou bien 21h35 an bɛ fɛti la anw ta fɛti bɛna daminɛ hali o min b'a ta fɛti la an fana b'a fo a ye fɛti kɛ bɛrɛbɛrɛ ye parce que ne yɛrɛ ka dɔ sɔrɔ Abidjan o ko k'olu yɛrɛ sigilen bɛ jaba ni turule kan o b'a don na dɔrɔn sini an ta don an fana bɛna an ta don inshallah n'a jala ala ye maa n'u kɔni ka 30 sɔrɔ voilà an ta dafa la an n'o ta an bɛɛ ta dafa la parce que o fana ka kalo ye o fana ta dafa la sigiya b'o ta la non sigiya t'a la o ka kalo ye o ta dafa la net an n'o ma kalo ye an n'o ye obligatoirement fɔ an n'o ye sun don bi parce que anw m'a ye voilà donc anw y'a sun o kɛla 30 ala hinɛ n'olu la k'olu ta kɛ 29 an bɛɛ ta dafa la donc an n'u le fɔra la voilà an bɛɛ ta dafa la voilà hali bi ala m'an jɛ ayiwa an balima wɛrɛ dɔw fana ka bonya dɔw k'an ye an balima dɔ bɛ yen a tɔgɔ bɛ ko ale ye san nɔgɔ le a fana tɛ fɛ an y'a tɔgɔ fɔ parce que n'i ka tɔgɔ fɔ pari bɛɛ b'a lɔ voilà mais n'a fɔra san nɔgɔ caman ba de bɛ yan voilà donc san nɔgɔ voilà olu ani a dencɛ sera an fɛ yan voilà donc o nana ni 80 euros kɛrɛnkɛrɛnnen ma k'o ye misiri ta ye ko ni ce ko n y'o bila misiri la alaw baraji 72 euros ko k'o di ne ma k'o ye kɛ n ka sunakari voilà famille Camara olu fana bɛ yan voilà o fana k'an wele k'o seko d'an ma vraiment i k'a lɔ très civil an bɛɛ ye famille kelen très ville ka bon mais an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn lɔ voilà Camaraw lo o y'a parents bɛ très civil voilà donc o ka o seko di ko ka n'a di ko k'a bila misiri la voilà an balimacɛ dɔ bɛ ale ye Konate le ani a bamuso voilà ani ka ta k'a la bamuso ta terimuso kan voilà o ka wari min di o bɛnna 80 euros ko k'o bila misiri la voilà 70 euros ko k'o di alimami ma voilà donc ale yɛrɛ ale min ye Konate ye n'o ye
Konate muso ta dencɛ ye ale yɛrɛ ka 20 € di ko k'o di limami ma ka 10 € bila ka fana ko k'o bila misiri la an bɛ foli di an balimacɛ ma o ni fami Konate ani ka taga ala ba kan ani a ba terimuso an bɛ dugawu k'o ye ka foli fana d'o ma an balima dɔw bɛ yen alhamdulillah ale ka 100 € bila ka na d'a ma 100 € na ko 40 € ko k'o di limami ma n'o ye ne yɛrɛ ka kɛ n ya sunakari ye 60 € ko k'o bila misiri la voilà an balima dɔ fana bɛ yen alhamdulillah ale sera an fɛ yan bi sɔgɔma voilà timité lo mais tɔgɔ tɛna fɔ n'an ka tɔgɔ la ka bɛɛ lajɛlen bɛ na o tɛ fɔ o tɔgɔ ye fɔ ale nana ni 140 € voilà 140 € a ka kilan cogoya dɔ la ne yɛrɛ min ye imamu ye ka 100 € di ne ma k'o ye ne yɛrɛ ta ye maintenant n muso min tɔgɔ bɛ ko Fatu n'a bɛ nin ye yan ka 20 € di ko k'o don n dɔgɔcɛ min bɛ n yakolo minɛ na Muhamadu No voilà ko ka 20 € don an bɛ foli d'a ma voilà bonyaba dɔ fana kɛra kunun voilà a bɛ fɔ groupe dɔ ma ko groupe Sana an ka balimamuso min bɛ yen n'a bɛ zikirula kɛ n'an bɛ ko a ma ko Sana Kone o ka groupe in tɔgɔ la ale la o groupe mɔgɔw le nana kunun voilà donc alhamdulillah o nana ni bonyaba ye o nana ni 200 € ko n y'o minɛ ka bila misiri la vraiment an bɛ foli di o ma o ya groupe walima o ya tɔn hali bi an b'a dali ala fɛ ka tɔn sabati o kɛbagatɔ ala m'o kɛra bon tɔn ta ɲɛmɔgɔba o tɔgɔ le ye ko Haja Madame Kone ale yɛrɛ fana ka 50 € di k'a bila 200 € nin kan voilà ko n y'o kɛ ko k'a di ne ma ko n y'o kɛ n ka sunakari an b'a dali ala fɛ ala m'an bɛɛ sutara la ala an bɛɛ sawuba ma ayiwa an balimamuso dɔ bɛ yen ale fana ale tɔgɔ bɛ ko Fatu voilà a ka 50 € bila ka na ko k'a bila misiri la voilà donc ne yɛrɛ muso ta tɔgɔma muso de ko ka dugawu kɛ o ka hamina kow la voilà donc an bɛ foli fana kɛrɛkɛrɛnin di ne yɛrɛ denmuso ma n'a tɔgɔ bɛ ko Dusu Fɔnba voilà tuma dɔ n bɛ se k'a fɔ Dusu Konate n bɛ se k'a fɔ fana ko Dusu Sise parce que a cɛ ye Sise ye bon ne yɛrɛ denmuso lo donc ne bɛ se ka ɲa Konate d'a ma voilà vraiment depuis ne donna dugu nin kɔnɔ Dusu k'a yɛrɛ kɛ a k'a yɛrɛ kɛ ne ka jɔnmuso ye k'a yɛrɛ di yan Dusu yɛrɛ a ka sunakari min tobi ka na di ne ma ɲina n yɛrɛ m'a da lɔ n'a de bɛ sunakari bila ka na a b'a fɔ muso ma le k'i kana tobili kɛ voilà n bɛ n facɛ sunakari bi voilà vraiment a bɛ barika ɲinina a de tɛ barika ɲinina dɔ wɛrɛ kama a b'a ɲinina a yɛrɛ n'a denw de n'o tɛ ne bɛ to k'o le fɔ mɔgɔw ɲɛna an n'u bɛ hɛrɛ min na bi an ta ɲinini t'o ye dɛ voilà an bɛ hɛrɛ min na bi an faw ka sɛgɛn min kɛ an baw ka sɛgɛn min kɛ an n'u le b'o hɛrɛ la n'an n'u yɛrɛ fana ka sɛgɛn min kɛ ala ko la anw denw n'an mamaden n'an tulosamaw olu le bɛ n'o hɛrɛ la voilà i ka min kɛ ka bila o hɛrɛ le b'i kɔfɛ voilà donc ko bɛ tele donc vraiment an bɛ Dusu fo k'a balimaw bɛɛ fo k'a cɛ fo e ka ye Dusu bɛ sera ka nin kɛ cɛ le sɔnna n'o ye Sise ye an bɛ Sise fo ka Dusu fo ka silama yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fo voilà an fana bɛ foli kɛrɛkɛrɛnin di voilà ni Dusu ta foli banna a cɛ y'a foli banna a denw fana y'a foli banna a baarakɛɲɔgɔn y'a foli banna an balimacɛ dɔ b'an bolo yan Sidibe lo m'an bɛɛ ko a ma ko Soso vraiment an b'a fo foli la dan tɛ foli min parce que ne yɛrɛ dɔgɔcɛ ka mobili tiɲɛni don mais tuma bɛɛ ale le bɛ n dɔgɔcɛ ta ka na n'a ye an bɛna ka na kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an banna tuma dɔw ne yɛrɛ b'a ta ɲa kurusiw la a bɛ to k'o kɛ ka sɔrɔ ka taa so vraiment an bɛ foli a fana di bɛ baara nin na a ko a bɛ papier dɔ ɲinina yan gouvernement fɛ mais papier nin ma don a bolo ba mais ko an ye duwawu kɛ fɛn min b'a to a bɛ se ka papier nin sɔrɔ transport ta papier an ye duwawu kɛ ala bɛ se ka o ko nɔgɔya hali bi ala m'an sutura ala an bɛ sa ala ko nɔgɔya inshallah bon bi ta nagafila ko tɛ yen bi voilà komi bita alhamdulillah sunkalo kɔni banna anw fɛ yan bi n'a jala ala ye donc ni ko i bɛ fɛ ka nagafila dɔ wɛrɛ seri i yɛrɛ ye sufɛ basi t'o la n'o tɛ kɔni sunkalo kɔni o ta alhamdulillah o nɔgɔyala an b'ala fo k'ala barika la voilà donc ni
mɔgɔ minnu fana bɛ fɛ k'o ya dɔnw di e kana fɔ ko sunkalo banna dɛ wala hali ni sunkalo banna wala alabato tɛ banna wala e bɛ fɛ k'a laɲini ni hɛrɛ min ye o hɛrɛ bɛ kɛ sunkalo la a bɛ kɛ sunkalo kɔfɛ mɔgɔ bɛ fɛ k'a ya dɔn di a kana fɔ ko sunkalo banna ka dɔnw labɔ parce que alhamdulilayi misiri min bɛ lɔ an bolo a misiri a dépense ka ca an kɔni ka caman kɛ ka ban maa tɔ fana caman bɛ yen wala an kana dɔn kow labɔ wala an de bɛ numéro minnu dira ni o numéro kɔni n'i y'o numéro utiliser inshallah n'a jala ala ye ya dɔn bɛ se a seyɔrɔ la n'a jala ala ye donc an bɛ numéro min di aw ma a numéro filɛ nin ye numéro saba lo 06 23 83 95 38 ou bien numéro filanan 07 69 68 22 32 ou bien 09 50 80 96 00 ne mɔgɔ ka dɔn di hali sunkalo bannen kɔ ni numéro nin kan n'a jara ala ye a bɛ s'an ma walayi a bɛ tele an balimamuso fila bɛ yen ne yɛrɛ denmuso donc vraiment o lasiritɔ o hɛrɛlama lo mais jigi wagati bɛ ɲini ka tɛmɛ voilà donc vraiment k'an ye duwawu kɛrɛkɛrɛnni kɛ denmuso ninnu ye voilà n denmuso dɔ bɛ yen ale yɛrɛ Traoré le voilà mais vraiment n denmuso la a kan fa y'a minɛ wallahi ko n'i k'a ye k'i ma fa sɔrɔ i ma dɔ ɲini n'i ma dɔ ɲini i bɛ to i fan da n'o tɛ n'i ka fa dɔ ɲini i bɛ fa sɔrɔ yɔrɔ caman sɔrɔ yɛrɛ an bɛ faransi min kɔnɔ yan i kana fɔ k'i ya mɔgɔ tɛ yan mɔgɔ dɔ ɲini k'o k'i fa dɔ ɲini k'o k'i balima ye ni ko gbɛlɛn dɔ nana olu de bɛ boli k'o ɲɛnabɔ sanni k'a to mɔgɔ ye bɔ yɔrɔ wɛrɛ kan voilà donc an denmuso fila nin voilà fila bɛ lasiritɔ i siranin bɛ e ka dɔn ni muso lasiritɔ a bɛ siran voilà inshallah n b'a fɔ n denmuso ɲɛna n'a jara ala ye n denmuso fila nin bɛɛ n b'a fɔ o ɲɛna inshallah n'a jara ala ye o bɛna jigin hɛrɛ la inshallah foyi tɛ n'o sɔrɔ n'a jara ala ye voilà n kɔni bɛ min fɔ o ɲɛna o ye jija o ye to ka kuranna kalan a kɛla kulu wala o ye a kɛla fatiya ye o n'i ka kuranna yɔrɔ min kalan i b'a daji o ye fila belebele de ye hali bi an b'a dali ala fɛ k'o ɲuman jigi suma sabila yasarahu o aya n'an donna o hɔrɔma na k'an balimamuso n'an denmuso ninnu k'olu bɛɛ lajɛlen ɲuman jigi hɛrɛ la o kɛbagatɔ ala wala m'o kɛ an fana ka sunkalo min dabɔ hɛrɛ la an bɛ yɔrɔ min na bi an banna a sunkalo la hali bi an b'a dali ala fɛ an ka ɲuman minnu kɛ sunkalo nin kɔnɔ sunkalo tɛmɛnenw yɛrɛ an ka ɲuman minnu kɛ sunkalo yɛrɛ nataw an bɛna ɲuman minnu kɛ k'ala kɛ k'a ɲumanw minɛ k'an ɲa arijinɛ ko nɔgɔya k'an don arijinɛ kɔnɔ n'o ye duniya arijinɛ ye ani lahara arijinɛ k'o d'a ma o kɛbaga wala m'o kɛ dɔ bɛna fɔ ko duniya kɔnɔ arijinɛ bɛ yen wa wala arijinɛ belebeleba de bɛ diɲɛ kɔnɔ wala ni i dencɛ a ka biye sara ko n fa taga heji kɛ ka na e donna arijinɛ dɔ e bɔra heji la a ka villa ba dɔ la kan ko baba tagila nin kɔnɔ nka a ladinɛ ka deli le ma duniya arijinɛ bɛ tɛmɛ o kan donc don o don a bɛ to ka dumuni d'i ma o ye duniya arijinɛ le ni den ɲana duniya arijinɛ dɔ lo hali bi k'an denw ɲa ala m'o den minnu ɲana ka ban k'olu sabati ɲa kɔnɔ ala m'o minnu wɛrɛ ɲɛ gbannen bɛ n'o bɛ sitana bolo o bɛ kojugu bolo o bɛ dɔrɔn bolo ala setan'u ye ka den ninnu ɲa mais se bɛ ele ala ye walahi an ma kɛ ele ala se bi ye bɛ se ka den ninnu ɲa hali bi ka den ninnu bolo bɔ kojugu ninnu bɛɛ lajɛlen na k'o di silamɛya ma o kɛbagatɔ ala wala m'o kɛ an den dɔw yɛrɛ fana ka kojugu k'olu bɛ kaso de la an b'a dali ala fɛ sabali ye hinɛ na yusufu ele ala le ko yusufu y'a kaso la don ala le fana nana yusufu labɔ kaso la o yusufu yɛrɛ hɔrɔma kosɔn an den minnu n'o ka kojugu kɛ ka don kaso bon na hali bi o ye tubi fagamaw fana y'o labila o ye na kɛ mɔgɔ bɛrɛbɛrɛw ye k'o faw servi k'o baw servi ka silamɛya servi o kɛbagatɔ ala wala m'o kɛ hali bi anw yɛrɛ fana ta facɛba min banna a n'an ka sekoba min banna n'o ye Abubakari Fofana ye wala a y'a banni a semaine kelen bɛna bɛn sini dimanche an b'a dali ala fɛ ala ye sabali ye hinɛ ala k'a to kaburu kɔnɔ a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ silamɛya baara de la ala an bɛ dali ye sabali ka hinɛ ala kaburu kɔnɔ o kɛbagatɔ ala hali bi an bɛ hamina ko caman de bɛ mɔgɔw la Faransi kɔnɔ yan minnu yɛrɛ sigilen bɛ Europe fan bɛɛ hamina ko
muso bele bo bela o hamina ko minu bam an kelengelen bela minu be Allemagne minu be Belgique minu be Espagne minu resigni be jamana waro la minu Angleterre an be duwa kela bela jenene minu signi be faragbe jamana minu resigni be comme on appelle Amérique jamana minu be Canada minu be États-Unis an be duwa kela bela jenene an ba dale ala fe hamina ko min bira ala ba lokateme yere kala ke kan hamina ko fitini na belebele ka bela jenene no ya Qur'an baraka ko o ke bagato Allah amin ya Allah na me foli kere kere ndi ambale man cheuma anambale man muso chan yere la o ka barake depuis ne ka misiri ko fo bien ka se ko blakana Allahu akbar akela yere le donc vraiment beau fou foli la dante foli mina comme inshallah bile bena ke anya directi là-bas inshallah on peut-être ça ne ka to anya taga on se ka directi were ke ka silamo fo kere nyama voilà inshallah ameno ke ma me foli follow do ma follow vraiment o ka anjigi tu ala mo jigi tu akela la nyene a biekela la nyana mi ka soro ka dio mi re ma soro ka dio ambe do ke la be min wo ka soro ka di ka do faro ka heriti ko ka amin ya Allah min do re fanda ya ka mo ma se ka foi soro ka di ambe do wo ke do ya fanda ya wuli ka bo ka o se ka do 10 na ya bara ula o ke ba ta Allah wala mo amin ya Allah vraiment be sala mo fu o fu to la ko fu jamuna o ka ne re ka suna kari chama bale blakana ambe foli da amane bonya de ala le bonya amane bonya de aka kira le bonya ali bi bonya kura ko di an bela jenima o ke baka to Allah wala mo amin ya aka bonya mi ka bela jeni signi be na ta hamin ala le bela jeni ta hamin lo kala ke ka bela jeni ta hamin no mi ta ka ke bara ko ala ma bara no mi re ta ka ke den ko e ka den sabati an bolo ala mo amin ya mi re ta ke la furu ko e ka furu no yo ye o ke baka to Allah wala mo amin ya Allah so re be ka sala kala mo lu her jiga den ka den saliman do ma chemi be kasla ka densalement do o ke ba to Allah wala mo min wore tay papier ko e ka ya papier ko no ya ala mo min wore tay bongo e ka ya bongo no ya o ke ba to Allah wala mo ale bi faso yere la min uta ka ke bara ko parce que demsani chama bale ben ko wallahi wala o ka ton ke ka bla ko olugu te do wore fe wala les fans d'Aboaka konate o ton chama bale be Abidjan abe yoro jamana wore wala ambe do o ka bela jeni ka bia fo atoko na jamana ala ma besu amin ala bebe sawaba heketo lanin benika salla ala Muhammad ya hanano ya manano ya zal jalali wal ikram ya hanano ya manano ya zal jalali wal ikram ya hanano ya manano ya zal jalali wal ikram Allahumma innaka tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka tuhibbul afwa fa'fu anna ya hananu ya mananu ya zal jalali wal ikram subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa bi barakatil fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Niti abalmanche Imam Abubakar Konate ana ka kalande ka bo pare dugu kono ka ben sungalo tile 30 ma ala kara bola maka ka taga sigi Madina o sanji wa kelen ni 441 no bebe me kalo tile 27 ma ka ben Nabila Isa Bange o sanji wa fila ani sanji 10 ambo le lanie
n'an b'a fɔ a ma ko 2020 an b'a dali ala fɛ ala ma san wɛrɛ di an ma yɛrɛ la wasalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh.